우리를 사랑하시는 거룩하고 자비로우신 아버지 하나님 감사합니다. Dios nuestro Padre Santo y Misericordioso, tú que nos amas, te damos gracias. 주님의 크신 은혜로 이렇게 새로운 2025년 새해를 허락해 주심에 감사드립니다. Te damos gracias por permitirnos este nuevo año 2025 por tu gracia. 지난 한 해도 하나님이 함께 주셔서 많은 귀한 은혜들을 주신 것처럼 올 한 해 주님 은혜 가운데 더욱 많은 열매를 맺고 하나님께 영광을 돌릴 수 있도록 저희와 함께해 주옵소서. Así como nos diste mucha gracia el año pasado 2024, ayúdanos a que también podamos dar muchos frutos glorificándote este año. 오늘 함께 말씀을 배우는 모든 교회 또 모든 형제자매들 위에 함께해 주셔서 우리에게 합당한 은혜로 합당한 말씀으로 채워주시기를 간구합니다. Que estés sobre todos los hermanos, sobre todas las iglesias, las que aprenden tu palabra, para que recibamos la misma gracia necesaria. 우리는 항상 연약하여 부족하여 주님의 도움과 은혜가 필요합니다. Siempre somos faltos y débiles, así que necesitamos tu gracia. 하나님의 능력의 손에 붙잡혀 이 마지막 시대에 하나님의 교회로서 또 빛과 소금 되는 역할을 감당할 수 있도록 도와주옵소서. Ayúdanos a que estemos agarrados de tu mano poderosa para que podamos ser la luz, la sal de este mundo. 오늘 시종의 모든 시간을 주님께만 의탁합니다. Todo el tiempo de la palabra te lo encargamos a ti, Señor. 우리 주 예수 그리스도의 이름으로 기도드렸습니다. Oramos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. 아멘. Amén. 먼저 성경 에베소서 4장을 함께 찾겠습니다. Primero vamos a buscar la palabra Efesios capítulo 4. 4장 21절부터 24절까지입니다. Del versículo 21 a 24. 에베소서 4장 21절부터 24절까지입니다. Efesios capítulo 4, del versículo 21 a 24. 다 찾으셨으면 함께 읽겠습니다. Si los tienen, leemos juntos. Y si en verdad le habéis oído y habéis sido por él enseñados conforme a la verdad que está en Jesús, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovaos en el espíritu de vuestra mente, y vestíos del nuevo hombre, criado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. 자, 먼저 여러분께 새해 인사를 드리겠습니다. Primero les saludo el nuevo año. 자, 펠리스 아뇨 누에보. Feliz año nuevo. 자, 새해 행복하신 시간이 되기를 기도합니다. Espero y voy a orar para que este año también sean felices. 정말 하나님이 주신 새해 너무나 귀한 축복이고 은혜의 시간이 되리라고 생각합니다. Es el nuevo año que Dios nos ha permitido. Esperemos que también sea de tiempo muy provechoso. 하나님이 이렇게 새해를 주신 이유가 뭘까요? ¿Cuál creen que sea la razón por la que nos ha dado este nuevo año? 자, 오늘 말씀의 주제는 이런 말씀입니다. El título de la palabra de hoy es como lo siguiente. 어떻게 2025년 새해를 보낼 것인가? ¿Cómo pasarás el nuevo año 2025? 이미 한 해가 시작되었습니다. Ya comienza este nuevo año 오늘은 그 첫 번째 주일입니다. y hoy es el primer domingo del nuevo año. 사실 해가 바뀐다고 해서 무엇이 달라집니까? De hecho, a pesar de que cambie el nuevo año, el año, hay algunas cosas que cambian. 어제와 오늘의 차이가 무엇입니까? ¿Cuál creen que sea la diferencia entre el día de hoy y el día de mañana, el día de ayer y el día de hoy? 어제의 시간은 이미 지나갔습니다. El tiempo de ayer ya pasó. 아무리 후회해도 소용이 없습니다. Aunque se arrepientan, pues no sirve para nada. 그러나 오늘 허락하신 이 시간은 내가 어떻게 사느냐에 따라서 효과적으로 또 귀한 시간이 될 수 있을 것입니다. Pero el día de hoy que nos ha permitido, dependiendo de cómo nosotros vayamos a vivir, puede ser tiempo muy provechoso y de la gracia. 12월 31일과 1월 1일의 차이가 어떻습니까? ¿Cuál creen que sea la diferencia entre el día 31 de diciembre y el primer día de enero? 마지막 12월 31일은 그야말로 끝이라는 느낌이 강하죠. Último día 31 de diciembre, como pueden sentir que es el fin, ¿verdad? 이미 지나간 시간들이 많이 후회될 수도 있을 것입니다. Puede que estén arrepentidos de los tiempos que ya pasaron. 뭔가 만족한 시간보다는 후회 남는 시간들이 많이 기억될 것입니다. Seguramente vamos a recordar los tiempos en los cuales también estamos arrepentidos. 그러나 1월 새해가 시작되면 어떻게
느껴집니까? Pero ahora que comienza el nuevo año, primer día, ¿cómo lo sienten ustedes? 이제 새롭게 무언가를 시작할 수 있겠구나. Ahora van a sentir que van a poder comenzar de nuevo algo. 혹시 과거에 내가 잘못했을지라도 이제 올해는 새로운 마음과 새로운 목표를 갖고 살 수 있겠구나라는 기대를 갖게 됩니다. Aunque tuvieron algunos errores, tiene esa expectativa de que van a poder corregir, van a empezar también con el nuevo corazón. 우리가 반복되는 새 날, 새 주간, 새 달, 새 해는 무엇을 의미합니까? ¿A qué se refiere cada día, cada mes, también cada año que siempre así circula? 하나님이 다시 새롭게 시작할 기회를 주시는 것입니다. Significa que Dios nos da la nueva oportunidad para que comencemos de nuevo. 만일에 날이 바뀌거나 한 달이 바뀌거나 새해로 바뀌지 않는다면 우리의 생활은 변화가 별로 없을 것입니다. Si no cambiara para el siguiente día, para el siguiente mes, para el siguiente año, como que no habría mucho cambio en nuestra vida. 보통 처음 시작할 때는 무엇을 잘 시작할 수는 있습니다. Normalmente a la hora de inicio puede que inicien bien. 그러나 우리의 연약 때문에 얼마 못 가서 처음 가졌던 마음이 바뀌기 시작합니다. Pero por nuestras debilidades también puede que ese corazón cambie. 그리고 잘못된 생활을 계속 반복하게 됩니다. Y puede que sigan repitiendo su vida también equivocada. 얼마 지나면 아이고 이 양 베리면 뭐 이대로 살지 뭐 하고 시간을 낭비하게 됩니다. En poco tiempo también van a malgastar su tiempo diciendo como lo siguiente, pues ya estoy bien sucio, entonces ¿para qué voy a empezar? 그런데 우리가 살고 있는 이 땅, 지구는 태양계를 주위로 돌면서 항상 시간이 바뀌고 또 그 계절이 바뀝니다. Pero esta tierra en la que vivimos siempre está dándole la vuelta también al sol para cambiar también la nueva estación, también siempre el nuevo año hacia la hora. 그래서 이제 365일 지나면은 새로운 한 해가 시작됩니다. Así que al pasar los 365 días empieza también el nuevo año. 새해가 되었다는 것은 하나님이 다시 한번 새로운 1년을 주셨다는 의미죠. Ya que inició el nuevo año significa que nos ha permitido el nuevo año, ¿verdad, Dios? 그리고 그것은 하나님 우리에게 다시 주신 기회입니다. Lo cual significa que es la nueva oportunidad que Dios nos ha dado. 우리는 개인적으로나 또 각 교회적으로 하나님 주신 이 새해가 우리에게 다시 주신 1년의 기회라는 것을 생각해야 됩니다. Sea para cada individuo, también para la iglesia, hay que pensar que es la nueva oportunidad este año 2025 que Dios nos ha dado. 어쩌면 올해 2025년이 하나님이 주신 마지막 기회일 수도 있습니다. Puede que este año 2025 pueda ser la última oportunidad que Dios nos da. 아마 작년처럼 올해도 돌아가실 분들이 많이 있을 것입니다. Igual que el año pasado, puede que este año también algunos vayan a morir. 하루에도 수십만 명이 죽습니다. Cada día más de cientos, miles de los hombres mueren, ¿no? 1년에 정말 많은 사람이 죽습니다. En un año, de verdad, muchos hombres mueren. 작년에도 그랬습니다. El año pasado así fue. 다행히 저와 여러분은 그 중에 들어있지 않아서 지금 이 시간 살아서 하나님 앞에서 이 말씀을 함께 공부하고 있습니다. Pero qué bueno que yo y ustedes no fuimos los que murieron, así que todavía estamos vivos para escuchar esta palabra. 그렇지만 올해 어쩌면 저나 여러분 중에 누군가는 하나님 부르셔서 올해를 마지막으로 이 세상 땅의 삶을 마감하고 끝내야 될 수도 있습니다. Pero a lo mejor en este año puede que Dios llame a uno de nosotros para que también termine esta vida. 그렇지 않습니까? ¿No es así? 작년에도 제가 알던 지인 중에 교회 안에서나 세상에서 돌아가신 분들이 꽤 많이 있었습니다. El año pasado también de entre mis conocidos, sea dentro de la iglesia, fuera de la iglesia, también yo he visto que muchos han muerto. 우리는 하나님이 주신 이 한 해가 마지막이라는 생각을 갖고 후회 없이 살도록 이 한 해를 잘 보내야 될 것 같습니다. Hay que pensar que este año también es la última oportunidad que Dios nos da, entonces hay que pasarla bien. 자, 잘 보내려면 어떤 마음이 필요할까요? Para pasarla bien, ¿qué corazón creen que necesitamos? 방금 읽었던 말씀을 먼저 생각해 보십시다. Primero pensemos en la palabra que acabamos de leer. 우리가 읽었던 이 말씀을 보면은 정말 하나님이 주신 이 시간들을 어떻게 보내야 될지를 다시 한번 생각해 주는 말씀입니다. Al ver la palabra que ya vimos, nos hace pensar de qué manera hay que pasar el tiempo que Dios nos permite. 우리는 정말 하나님이 많은 기회들을 줘 오셨지만 그 기회를 잘못 사용했었습니다. De verdad, Dios nos ha dado muchas oportunidades, pero las hemos usado también muy mal. 자, 해가 바뀔 때는 지나간 시간들을 잘 보내고 미련을 갖지 말고 잊어버려야 됩니다. Cada que cambia el año, entonces no hay que también estar bien arrepentidos de lo que pues, han pasado para también comenzar de nuevo.
여기 우리는 예수님 안에서 진리의 말씀을 배웠고 이제 새로운 생명을 시작한 사람들입니다. Aquí dice que fuimos enseñados también conforme a la verdad que está en Jesús y hemos comenzado la nueva vida. 자, 22절에 보면은 Versículo 22. 여기 보면은 너희는 유혹의 욕심을 따라 썩어져가는 구습을 좇는 옛 사람을 벗어버리라고 되어 있습니다. Aquí dice, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos. 그리고 23절에 이제 하나님을 따라 의와 진리의 거룩함으로 지으심을 받은 새 사람을 입으라고 그랬습니다. Y el versículo 23 pone, y renovaos en el espíritu de vuestra mente, vestidos del nuevo hombre, creado según Dios. 여기는 옛 사람과 새 사람을 얘기하고 있습니다. Aquí habla de viejo hombre y nuevo hombre. 자, 개인적으로 우리가 구원받을 때 새로운 생명을 받아 새로운 피조물이 됩니다. Personalmente, cuando fuimos salvos, ya que recibimos la nueva vida, así que nos hicimos las nuevas criaturas. 구원 안 받은 사람들은 여전히 옛 사람, 죽은 삶을 살고 있다고 할 수 있습니다. Se puede decir que los que no han recibido la salvación todavía están llevando la vida también antigua, o sea, con el viejo hombre. 육신은 살아있지만 그 영혼은 죽어 있잖아요. Aunque su cuerpo esté vivo, su espíritu está muerto, ¿no es así? 여러분, 해가 바뀌던 지난 31일 또 1월 1일 새벽에 혹시 폭죽을 터뜨리고 그런 놀이를 하셨나요? Ahora que pasó también, pues este año, pues el año pasado, también día 31 o primer día, no sé, ustedes también han disparado los cohetes y todo eso. 저는 요 앞에서 우리 손자하고 그 꾀대를 터뜨리고 좀 재밌는 시간을 가졌습니다. Yo enfrente de este lugar también con mi nieto pasé buen tiempo así disparando los cohetes. 너무너무 De 시끄러웠습니다. verdad era muy ruidoso. 지금도 폭죽이 터지고 있네요. Todavía están disparando los 아마 cohetes. 첫 주라고 그걸 축하하는 사람들이 있는 것 같습니다. A lo mejor ya que es la primera semana, por eso para felicitarlo. 그냥 작은 폭죽 정도가 아니라 제가 오래전에 수년 전에 베라크루스에 살았을 때는요. 거의 모든 사람들이 12월 31일 마지막 밤에 바깥에 나와서 집 바깥에서 폭죽을 터뜨리고 불꽃놀이를 했습니다. Cuando yo vivía en el estado de Veracruz hace algunos años, también casi la mayoría de los hombres 31 de diciembre así salían a la calle para disparar los cohetes, para jugar de esta manera. 베라크루스에 특별했던 것은요. 인형을 만들어요. Algo especial del estado de Veracruz es que también hacían una muñeca 거의 사람 크기입니다. como tamaño de un hombre, 거기다 막 많은 폭죽을 집어넣어요. en la cual también así pues pusieron muchos cohetes 그리고 폭죽을 터뜨립니다. y después así hicieron 그러면 explotar. 어마어마하게 불꽃들이 납니다. De verdad, entonces así explotan muchos cohetes, ¿no? 그 인형, 사람의 인형 옷도 입히고 바지도 입혀서 똑같은 사람처럼 만들어 놓더라고요. A la muñeca le visten también así como si fuera un hombre, así para que pareciera. 그 폭죽을 터뜨리고 불태우는 인형을 viejo hombre라고 합니다. Entonces decían que entonces muñeca que explotaron es el viejo hombre, así lo llamaban. 맞습니까? ¿Es cierto o no? 그래서 홀랑 다 태워버려요. Entonces así totalmente lo quemaron. 그 의미는 지난 한 해를 이제 끝내고 이제 새롭게 시작하기 위해서 지난 과거를 깨끗이 없애는 것입니다. Su significado es para terminar el viejo año y para comenzar nuevo año. Entonces para olvidar las cosas pasadas. 그래서 새로운 한 해 1월 1일은 이제 새로운 삶으로 새로운 사람으로 시작하는 것을 의미하는 것 같습니다. Significa que el nuevo año, el primer día de enero, se refiere a que comenzamos también con la nueva vida. 그런데 우리 그리스도인의 삶도 그러합니다. Así es también la vida de los cristianos 우리가 salvos. 구원받기 전에는 죄인으로 살았습니다. Antes de recibir la salvación vivíamos como pecadores. 옛사람은 이 세상에서 헛된 것을 위해서 살았습니다. El viejo hombre vivía buscando las cosas vanas en este mundo. 하나님과 원수되어서 온갖 죄 가운데 하나님을 모르면서 헛된 것을 위해서 그렇게 잘못된 삶을 살아왔습니다. Siendo enemigo de Dios, buscando las cosas vanas, los pecados, así vivía. 그러나 구원받고 나서 하나님이 우리에게 새로운 생명을 주셨습니다. Pero ahora que somos salvos, Dios nos ha dado la nueva vida. 자, 우리가 잘 아는 말씀이 있죠? Hay una palabra que conocemos bien. 고린도서 5장 17절 말씀입니다. En 2 de Corintios capítulo 5, versículo 17. 한번 읽어보십시다. Leemos juntos. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. 자, 누구든지 그리스도 안에 있으면 새로운 피조물이라고 그랬습니다. Dice que quien quiera que sea, si está en Cristo Jesús, es nueva criatura. 자, 지나간 것은 자, 여기 보면은 다 지나갔다고 되어 있습니다. Al ver esta palabra, dice, las cosas viejas ya pasaron.
이제 우리는 온전히 새로운 피조물이 되었습니다. Totalmente nos hicimos nuevas criaturas. 자, 이제 새로운 피조물이 되었으면 새로운 피조물답게 새 사람답게 살아야 되는 것입니다. Ahora que somos nuevas criaturas, hay que vivir como nuevos hombres. 그래서 에베소 4장에 옛 사람을 벗어버리고 새 사람을 입으라고 그랬습니다. Por eso Efesios capítulo 4 dice, despojaos del viejo hombre, vestíos del nuevo hombre. 더럽고 떨어진 옷을 이제 내버리고 새로운 옷으로 갈아입듯이 우리의 삶이 주님 앞에서 새로운 하나님의 아들답게 살아야 되는 것을 의미합니다. Así como deben quitarse la ropa sucia y vieja, también para ponerse la nueva, hay que vivir como hombres de Dios. 자, 2025년이 되었습니다. Ya comenzó el año 2025. 한 해가 시작되면은 금방 새롭게 시작되는 것 같지만 어느새 한 해가 빨리도 지나갑니다. Cada que inicia el nuevo año parece que apenas inició, pero se nos pasa el tiempo muy rápido, ¿no es así? 시간이 너무너무 빨리 가지 않습니까? ¿No creen que de verdad el tiempo se nos pasa muy rápido? 여러분 중에 시간이 늦게 가는 것처럼 느껴지는 분이 있습니까? Entre ustedes hay algunos que pueden sentir que el tiempo se pasa muy lento. 아마 그런 분 거의 없을 것입니다. Casi nadie. 아마 너무너무 힘들고 고통스럽고 그런 분은 그렇게 느껴질 수도 있습니다. A lo mejor los que están muy sufridos en su vida pueden sentir que la vida pasa muy lento. 어떤 사람이 죄를 짓고 감옥에서 형벌을 받고 있다면 그 시간이 늦게 지나갈 것입니다. Si alguien está recibiendo castigo por haber cometido pecado y está en la cárcel, a lo mejor piensa que también se le pasa el tiempo muy lento. 그러나 정상적인 사람에는 시간이 너무나 빨리 감을 분명히 느낄 것입니다. Pero seguramente los hombres normales pueden sentir que el tiempo se les pasa muy rápido. 유치원 꼬마도 시간이 너무 빨리 간다고 얘기하더라고요. Aun los niños de kinder muy pequeños dicen que el tiempo pasa muy 왜 rápido. 이렇게 방학이 빨리 가는지 모르겠어요. Ay, porque pues se me pasa las vacaciones muy rápido. 그렇게 느끼지 않습니까? ¿No sienten así? 특별히 우리 그리스도인들은 주님 앞에 가장 귀하고 올바른 삶을 사는 사람들입니다. Especialmente los cristianos, nosotros somos los que vivimos la vida correcta delante de Dios. 우리는 더 시간이 빨리 감을 느낍니다. Por eso sentimos que se nos pasa el tiempo más rápido todavía. 자, 그래서 하나님 우리에게 허락하신 이 한 해를 정말 헛되이 보내지 않기 위해서 우리는 정말 새로운 마음가짐을 가져야 됩니다. Así que para no malgastar este nuevo año que Dios nos ha permitido, hay que tener también nuevo corazón nosotros. 자, 좋은 한 해, 좋은 결과를 얻는 한 해를 위해서는 잘 준비해야 됩니다. Para sacar buenos frutos en este nuevo año hay que preparar bien. 자, 새로운 결심이 필요합니다. Se nos necesita la nueva decisión. 그냥 여느 때와 똑같은 한 해라고 생각. 오늘 올해도 새로 시작했구나. 그런 생각 없이 한 해를 맞이하면 그 한 해도 헛되이 별로 좋은 결과 없이 보낼 가능성이 높습니다. Si piensan que este año también es igual que otros años que ya pasaron, entonces puede que también no tengan muchos resultados muy buenos en este año. 오늘 제가 말씀드린 것처럼 하나님이 주신 한 해라는 귀한 선물, 또 마지막 기회라는 걸 생각하고 정말 단단한 마음과 각오를 갖고 살아야만 합니다. Así como les dije, pensando que es la última oportunidad que Dios nos ha dado, con la nueva decisión, con la nueva determinación, hay que pasar bien este año. 아마 해가 바뀌고 지난 이제 이 한 주간 여러분 많은 새로운 각오와 결심을 했으리라고 믿습니다. Ahora que inició el nuevo año, en esta primera semana seguramente ustedes han de haber tomado muchas decisiones, ¿no? 어떤 계획과 결심을 하셨습니까? ¿Qué propósitos, también planes ustedes tuvieron? 올해는 작년과 다른 한 해가 돼야 됩니다. Diciendo, este año sea diferente que el año pasado. 우리 어린 아이들도 해가 바뀌면 신체가 성장하고 인격이 성숙합니다. En caso de los niños pequeños, cada que pasan también los años, así su cuerpo crece y también su personalidad crece. 그리스도인이라면 어떤 변화가 있어야 될까요? Si somos cristianos salvos, ¿qué cambio creen que tenemos que tener? 우리도 영적으로 작년보다 올해 더욱 성장해야 됩니다. Espiritualmente también tenemos que lograr el crecimiento más que el año pasado. 성장하는 사람이 누굴까요? ¿Quiénes son los que crecen? 하나님께 더욱 귀하게 쓰임받는 사람이겠죠? Los que serán más usados valiosamente por Dios, ¿no es así? 하나님은 어떤 사람을 귀하게 사용하실까요? ¿A quiénes Dios usará así valiosamente? 정말 하나님을 가까이 하는 사람입니다. A los que se le acercan a Dios. 하나님과 가까운 사람이 있고 멀리 있는 사람이 있습니다. Hay unos que están cerca de Dios, hay otros que están lejos de Dios. 지금 여기 앉아 계신 여러분도 저하고 더 가까이 계신 분이 있고 어떤 분은 좀 멀리 있습니다. Entre ustedes que están sentados acá, hay unos que están más cerca de mí, hay otros que están más lejos de mí.
하나님의 말씀을 잘 이해하는데 누가 유리할까요? Para entender bien la palabra de Dios, ¿quiénes todavía lograrán más éxito? 아마도 앞에 있는 분이 더 저한테 집중을 잘할 겁니다. A lo mejor los que están sentados adelante todavía van a concentrarse más en mi palabra. 이제 설교하는 지 설교자의 눈도 더 가까이 보고 표정도 잘 살필 것입니다. Porque todavía se ven bien los ojos del predicador y también su cara, no es así, ya que están cerca. 멀리 계실수록 제가 희미하게 보일 것입니다. Mientras más lejos estén sentados, como que pues me van a ver de manera borrosa. 신앙생활 하는 것도 그러합니다. Así es nuestra vida cristiana. 예수님이 하나님의 말씀을 전하고 하나님의 능력을 나타나실 때 주님 옆에 가까이 있던 사람들이 있었습니다. Cuando Jesucristo andaba predicando la palabra de Dios, haciendo su obra, la de Dios, había personas que estaban cerca de Jesús. 그런가 하면 멀리 앉아있던 사람들이 있었습니다. Pero todavía había otros que estaban sentados lejos de Jesús. 가까이는 예수님의 제자들이 있었었죠. Cerca de Jesús había sus discípulos, ¿no? 말씀에 집중하면서 Concentrándose en la palabra, 하나님의 뜻을 더 깊이 이해할 수 있었습니다. pudieron entender más todavía la voluntad de Dios. 그러나 멀리 있던 사람들은 하나님 말씀에 별로 귀를 기울이지 않았습니다. Pero los que se sentaron muy lejos no pusieron mucha atención a la palabra de Dios. 어제 만들어 주셨던 떡이 맛있었는데 Pensando, ayer el pan que nos hizo estaba bien rico, 오늘은 왜 안 만드시나? hoy ¿por qué no hace este pan? 언제 기적을 일으킬까? Ay, ¿cuándo Jesucristo hará milagros? 자, 그런 사람들은 예수님의 말씀을 이해하기 어려웠습니다. Las personas que pensaban de esta manera no pudieron entender la palabra de Jesús. 예수님은 제자들을 부르실 때 나를 따라오라고 그랬습니다. Aun cuando Jesucristo llamó a sus discípulos, les dijo, seguid a mí. 세계야, 네, 포스테미, 내 가까이 따라오라고 말씀했습니다. Seguid en pos de mí, así para que estuvieran cerca. 예수님의 제자들은 예수님을 가까이 따랐습니다. Los discípulos de Jesucristo estaban también siguiéndoles cerca de Jesús. 그들은 예수님을 잘 알았습니다. Ellos conocían bien a Jesús, 잘 이해했습니다. también le entendían bien. 결국 그들에게 하나님의 능력이 임하시고 그들을 통해서 온 세상에 하나님의 복음이 전해졌던 것입니다. Por fin el poder de Dios cayó sobre ellos, por los cuales el evangelio de Dios fue predicado en todo el mundo. 여러분에게도 이것을 권하고 싶습니다. Se les recomienda esto también a ustedes. 2025년 새로운 올해는 주님을 더욱 알고 주님과 더욱 가까워지는 사람이 되기를 원합니다. Espero que este año 2025 que ustedes también lo conozcan más a Jesucristo y que les siguen más de cerca. 시편 34편을 보겠습니다. Vamos a ver Salmo capítulo 34. 34편 8절입니다. Salmo capítulo 34, versículo 8. 찾으셨으면 같이 읽겠습니다. Si lo tienen, leemos juntos. Gustad y ved que es bueno Jehová. Dichoso el hombre que confía en él. 여기 보면은 너희는 하나님의 선하심을 맛보아 알지어다 그랬습니다. Aquí dice, gusta y ved que es bueno Jehová. 여기 구스타는 좋아한다는 의미가 들어 있습니다만은 Gustar, significado de gustar es gustar, ¿verdad? 그런데 다른 버전 누에바 베르전 인터내셔널 이 버전을 보면 프로에벤 이 베안 엘 세뇨르 에스 부에노 프로에벤이란 프로바라는 단어를 사용했습니다. Al ver otra versión, nueva versión internacional, dice, prueben y vean que el Señor es bueno. 어떤 음식을 다른 사람들이 권할 때 뭐라고 합니까? Cuando se les recomienda también la comida a otra persona, ¿qué le dicen? 프로에벨라 맛보라고 하죠. Diciendo, pruébalo, ¿no? 어떤 음식의 맛은 어떻게 알 수 있습니까? ¿De qué manera podemos entonces saber el sabor de una comida? 그냥 보고 알 수 있을까요? Así con solo ver, podemos saber. 냄새로 알 수 있습니까? Con oler, así podemos saber. 어떻게 해야 ¿De 됩니까? qué manera? 그걸 집어서 혀에 먹어봐야 됩니다. Hay que agarrar también, así probar, meter en nuestra boca. 맛을 보면 그 음식이 맛있는지 짠지 단지 그 맛을 알 수가 있습니다. Al probar podemos saber el sabor de la comida, si está salada, está rica o dulce. 하나님은 좋으신 분입니다. Dios es bueno, 하나님은 사랑이십니다. Dios es amor, 하나님은 너무나 은혜로우신 분입니다. Dios es tan también misericordioso. 그런데 그걸 어떻게 알 수 Pero 있습니까? ¿cómo lo podemos saber? 남의 말만 듣고 합니까? Escuchando la palabra de alguien podemos saber así. 오늘날 세상에 많은 사람들이 하나님을 좋으신 하나님, 사랑의 하나님이라고 말은 합니다. Hoy en día muchas personas del mundo dicen que Dios es bueno y Dios es amor, eso sí. 그러나 정말 그것을 압니까? Pero de verdad ellos lo conocen, 그것을 경험하지 않았습니다. no lo han experimentado. 여기 있는 대로 그 맛을 보지 않았기 때문에 진정으로 하나님의 사랑을 모르는 것입니다. Tal como dice acá, no lo han probado, así que no conocen verdaderamente el amor de Dios. 그러나 다행히도 우리는 하나님의 말씀을 잘 듣고 이 전도 집회를 통해서나 어떤 하나님의 말씀을 상담을 통해서
이제 그 말씀을 알게 된 것입니다. Pero qué bueno que por haber escuchado nosotros el seminario de la Biblia o por la consulta ya hemos probado la palabra de Dios. 시편에 보면 하나님의 말씀의 맛도 나와 있다고 되어 있죠. Al ver Salmo dice que también ahí pues la palabra de Dios tiene su sabor, ¿no? 하나님의 말씀은 어떤 맛이 있을까요? Entonces, ¿cómo le sabe la palabra de Dios? 짠맛입니까? 쓴맛입니까? ¿Está dulce o amarga? 얼마나 달죠? ¿Qué tan dulce? 꿀보다도 덜 달다고 그랬어요. Dice más que la miel. 여러분 정말 하나님 말씀을 그렇게 느끼십니까? ¿De verdad si ustedes, a usted le sabe la palabra de Dios? 정말 저도 하나님 말씀을 공부할수록 너무나 달콤하고 꿀보다 더 단 귀한 말씀인 것을 느낍니다. De verdad, cada que yo aprendo la palabra de Dios me sabe muy dulce más que la miel, de verdad. 여기 계신 여러분 모두가 올해 더욱 하나님의 말씀의 맛을 느끼시기 바랍니다. De verdad, espero que todos ustedes que están sentados en este lugar este año también prueben más la palabra de Dios. 정말 하나님 말씀에 집중해서 말씀을 읽고 배울 때에 그 말씀의 맛을 알게 됩니다. De verdad, cuando aprendan la palabra de Dios, leyéndola, también concentrándose, van a conocer más el sabor de la palabra de Dios. 그리고 그 말씀을 생활 속에 실천하고 그 말씀이 여러분의 것이 될 때 참으로 그 말씀의 맛을 깨닫고 기뻐하고 감사할 것입니다. Y cuando pongan esta palabra de Dios en práctica en su vida, cuando vivan agradecidos, de verdad, esta palabra va a ser suya a ustedes. 그래서 올해 안에는 정말 여러분이 새로운 각오와 결심을 갖고 정말 후회 없이 살아가기를 바랍니다. Así que espero que este año, de verdad, con la nueva decisión, con la nueva determinación, vivan este año sin ningún arrepentimiento. 그런데 아무리 좋은 마음을 갖고 시작해도 철저한 준비를 갖고 시작하지 않으면 안 됩니다. Aunque hayan iniciado con el nuevo corazón, si no han preparado bien, pues no les va a servir. 우리 누가복음 14장을 보겠습니다. Busquemos Lucas capítulo 14. 14장 28절부터 30절까지입니다. Lucas capítulo 14, de versículo 28 a 30. 누가복음 14장 28절부터 30절까지를 찾으셨으면 같이 읽겠습니다. Lucas capítulo 14, de versículo 28 a 30. Si lo tienen, leemos juntos. ¿Por qué quién de vosotros, queriendo edificar una torre, no se sienta primero y calcula los gastos a ver si tiene lo que necesita para acabarla? No sea que después que haya puesto el cimiento y no pueda acabarla, todos los que lo vean comiencen a hacer burla de él, diciendo, este hombre comenzó a edificar y no pudo acabar. 예수님은 우리가 어떻게 중요한 결실, 목표를 이룰 수 있는지 지혜를 가르쳐 주셨습니다. Jesús nos ha enseñado la sabiduría de cómo podemos cumplir la nueva decisión, la nueva determinación. 여러분은 어떤 땅을 갖고 있는 사람이 집을 짓고 싶다는 계획을 갖고 있다고 합시다. Vamos a suponer que una persona que tiene su terreno tiene plan de construir su casa. 어떻게 집을 지을 수 있을까요? ¿De qué manera podría construir su casa Kaya- sobre este terreno? 생각만 갖고 있으면 막 집을 짓기 시작하면 집이 지어집니까? Con solo pensar así nada más, pues si empieza a construir, ¿le va a salir bien? 아니죠. No. 먼저는 어떻게 집을 지을지 자기 그 생각이 있습니다. Primero tiene su plan de cómo quiere que su casa sea, ¿verdad? 그런데 정말 도시에서 잘 지으려면 생각만 가지고 지을 수 있는 게 아닙니다. Para construir bien la casa en una ciudad, no solo con el pensar. 건축 설계자를 고용해서 그 사람과 함께 정확한 규격으로 어떤 모습으로 지을지를 계획해야 됩니다. No solo esto, sino también tiene que contratar a un constructor consultando a él también con qué tamaño, así de qué medida hay que consultarle bien. 그 아키텍토라고 하죠. Con arquitecto, ¿verdad? 그 사람은 2층으로 지을지 3층으로 지을지 방을 몇 개 놓고 어떤 구조로 어떤 사이즈로 또 어떤 재료를 갖고 지을지를 다 상세하게 설계하는 것입니다. Este arquitecto va también así diseñar detalladamente, pues va a ser de segundo piso o tercer piso y con qué material, de qué manera, con qué tamaño, así va a diseñar detalladamente. 그 설계도가 나오면 그 설계도를 따라 또 준비를 해야 될 것이 있습니다. Una vez que salga el diseño, también conforme al diseño, hay cosas que necesitan preparar. 자, 재료들이 얼마가 들어갈지 ¿Cuánto les va a costar los materiales? 그리고 그 건축을 짓기 위해서 동원될 인부들, 만호대오바라는 얼마나 들어갈지 다 계산하는 겁니다. ¿Y cuánto sería mano de obra para acabar esta casa? Hay que también calcular bien. 물론 시청에 또 허가도 받아야 됩니다. También tiene que ir al municipio para que se les dé permiso. 자, 그
건물을 완성할 수 있는 또 자금을 마련해야 됩니다. Y tiene que preparar también su fondo, de verdad, para poder construir la casa. 그동안 모아온 돈이 모자라면 은행에 대출을 받아야도 될 것입니다. Si les hace falta también el fondo que han juntado hasta ahorita, tienen que ir al banco para pedir préstamo. 그래서 건축을 할 때 그 건물이 원래 자기가 계획한 대로 완성돼서 멋진 집이 지어질 수 있는 것입니다. Para que de esta manera la casa sea construida tal como han planeado para que salga así bonita. 가끔 어떤 지역들을 가다 보면 집을 짓다가 만 집들을 많이 보게 됩니다. A veces visitando a unos lugares hemos visto muchas casas que todavía están en obra negra. 자, 벽돌만 세워놓고 끝났어요. Nada más pusieron los tabiques y ya terminaron. 그런 집들 보셨나요? ¿Han visto a estas casas que están en medio terminada o no? 어떤 집은 그런 상태로 5년, 10년 그대로 방치되어 있습니다. Algunas casas, así como están, pues así están como durante 5 o 10 años, sin avanzar. 보기 좋습니까? ¿Se ve bien o no esto? 그렇게 놓으면은 개들이나 동물들이 들어가거나 잡초가 우거지고 아주 보기 싫어집니다. Si la dejan así, luego los perros o los animales se meten y luego también se les crecen las malas hierbas y todo esto no se ve bien. 세상 사람들은 되는 대로 자기 그냥 생각대로 할 수 있습니다. Puede que los hombres del mundo luego pues hagan tal como se les ocurre en su mente. 그러나 하나님의 생명을 받은 새 피조물인 우리 그리스도인 그렇게 우리 시간들을 사용하면 안 됩니다. Pero nosotros cristianos que somos las nuevas criaturas no hay que malgastar nuestro tiempo así tal 여기 como se nos viene. 예수님이 만일에 누가 어떤 망대를 세울 때 그것을 준공하기까지 족갈진지 다 비용을 계산한다고 그랬습니다. Aquí Cristo dice que si una persona quiere edificar una torre hasta que también la acabe, tiene que hacer cálculo, ¿no es así? 충분한 돈과 준비되지 못한 상태에 시작하면 기초만 지어놓고는 망대를 완성하지 못한다고 그랬습니다. Si comienza en el estado en que pues no tiene dinero suficiente, entonces con solo poner el cimiento ya no va a poder terminar. 정말 오브라 네그라 상태로 끝나버리는 것입니다. Usted va a terminar en obra negra, así nada más. 그러나 사람들은 그것을 보고 조롱한다고 그랬습니다. Los hombres dicen que cuando la vean se van a burlar de esta casa. 역사를 시작하고 끝내지 못했다. Pues ha comenzado la obra y no pudo terminarla, acabarla. 참으로 어리석은 사람이라고 비웃음을 받게 될 것입니다. De verdad se van a burlar diciendo que es hombre necio. 우리는 그렇게 2025년을 보내면 안 되겠습니다. Nosotros no tenemos que pasar este año 2025 de esta manera. 여기 멕시코에 아주 멋진 건물이 있습니다. Hay edificios muy bonitos aquí en 자, México. 어떤 저 또래는 한국에 있는 그 남산 타워라는 곳입니다. La torre que se ve es la torre Namsan que está en Corea. 자, 이 건물들이 완성되었기 때문에 사람들이 보고서 멋있는 건물이라고 칭찬을 합니다. Ya que estos edificios están acabados, cuando los hombres los ven dicen que están muy bonitos. 누가 지었을까? ¿A quién habrá 정말 construido? 건축 잘했다. De verdad está bien construido. 정말 유용한 건물이라고 칭찬할 것입니다. De verdad lo alaban diciendo que está muy bonito, hermoso. 우리의 삶이 그래야 됩니다. Así tiene que ser nuestra vida. 특별히 올해 2025년을 마칠 때 우리 스스로 또 우리 주의 모든 사람들이 참 잘 살았다. 올 한 해 정말 멋진 열매를 맺었다라고 스스로 평가하고 평가받을 수 있어야 될 것입니다. De verdad tenemos que vivir bien este año 2025 para que este año, cuando se acabe, las personas nos digan alabando que hemos pasado bien este año 2025. 특별히 하나님이 기뻐하시는, 하나님이 칭찬하시는 한 해가 되기를 소망합니다. Especialmente esperemos que este año sea agradable a los ojos de Dios Jehová. 자, 이 세상에 어느 멋진 건물보다 사실은 가장 훌륭한 건물을 건축한 사람이 있습니다. Más que cualquier edificio muy bonito que existe, ha habido un hombre que construyó algo más hermoso. 약 3,000년 전에 예루살렘, 그 시온 땅 위에 예루살렘에 지어졌던 하나님의 성전입니다. Es el templo de Dios que fue construido hace como 3,000 años sobre la tierra de Sion, Jerusalén. 인류 역사상 가장 아름답고 가장 영광스러운 건물이었습니다. En la historia de la humanidad fue el edificio el más hermoso, el más glorioso. 바로 하나님의 성전이었죠. Era el templo de Dios, ¿no es así? 그것을 누가 건축했습니까? ¿Quién lo construyó? 솔로몬입니다. Salomón. 이 건물이 그냥 지어졌을까요? ¿Así se construyó, así solito nada más? 무려 7년 동안 지었습니다. Aproximadamente tardando 7 años así construyeron. 엄청난 재물, 엄청난 재료들을 사용하고 황금으로 그 안을 입혔습니다. De verdad, usando los grandes materiales, también vistiéndole de oro. 그래서 황금의 집이라고도 불려졌습니다. Por eso se le llamaba también la casa de oro. 근데 이 건물이 어떻게 지어졌습니까? Pero ¿de qué manera pudieron construir este templo? 바로 어떤 한 사람을 통해서 지어진 A 것입니다. través de un hombre.
그게 바로 솔로몬입니다. Él era Salomón. 근데 솔로몬이 저절로 그냥 쉽게 지었던 것은 아닙니다. Pero no es que Salomón haya podido construir así de manera fácil, así nada más. 그가 왕이 되고 결심했던 그 결심을 통해서 이 큰 일을 이룰 수 있었던 것입니다. Después de que él se hizo rey, también tuvo la decisión muy firme, conforme a ella pudo acabar este templo. 역대하 2장 1절에 보면 이렇게 되어 있습니다. Al ver segunda de Crónicas, capítulo 2, versículo 1, así dice. 한번 같이 읽어보십시다. ¿Por qué no leemos juntos? Determinó pues Salomón edificar casa al nombre de Jehová y casa para su reino. 여기 데테르미노 솔로몬이 결심했다고 되어 있습니다. Aquí dice Salomón determinó. 뭘 결심했습니까? ¿Qué es lo que determinó? 하나님의 전을 건축하기로 결심한 것입니다. Determinó construir el templo de Dios, Jehová. 나중에 자기의 궁전도 건축을 하기로 결심한 겁니다. Luego determinó construir su casa real también. 그러나 그는 먼저 하나님의 성전을 건축하기로 굳게 결심했습니다. Pero primero él determinó firmemente para construir el templo de Dios. 물론 그 전에 아버지 다윗도 하나님 성전을 건축하기 위해서 재료를 다 준비했습니다. Claro que antes de esto su padre David también había dejado preparado todos los materiales para construir el templo. 여러분 아무리 좋은 땅과 좋은 재물이 있다고 할지라도 그 건물이 그냥 지어지는 것은 아닙니다. Aunque exista la tierra muy buena, los materiales muy buenos, no es que un templo también se pueda construir solito. 만일에 누가 왕이 되면은 Si alguien cuando es rey, 무엇을 하고 싶겠습니까? ¿qué querrá hacer un 먼저 rey? 자신을 위해서 자기가 원하는 것을 계획할 수 있습니다. Primero para sí mismo puede planear algo, 나라를 넓히고 extender su territorio, 군대를 더 크게 만들고 aumentar su ejército. 더 많은 자기의 즐기는 것들을 위해서 준비할 수 있었습니다. Todavía pudo haber preparado también para sus placeres. 그러나 솔로몬은 Pero Salomón 하나님의 성전을 짓기로 결심했습니다. determinó construir el templo de Dios. 그 결심을 하게 되니까 건축하기 위해서 모든 설계, 모든 필요한 것을 준비했습니다. Ahora que determinó entonces para construir, preparó todo el diseño, todos los materiales. 성전에 필요한 돌을 자르기 위해서 돌이 있는 곳에 수많은 일꾼들을 동원했습니다. Y también para conseguir las rocas con las que también así construiría, así ha enviado a muchos empleados. 이 성전을 짓기 위해서요 15만 명의 일꾼을 고용합니다. Para construir este templo ha empleado a 150,000 obreros. 적은 숫자가 아닙니다. No es poco número. 그리고 그들을 감독하기 위해서 3,600명의 그 감독자들을 또 선택합니다. Y para que ellos fueran supervisados, también ha puesto a 3,600 supervisores. 그들이 7년 동안 일을 해서 만들어지는 성전입니다. Ellos eran los que trabajaron bien duro durante 7 años, así pudieron acabar el templo. 이게 얼마나 큰 역사겠어요. ¿Cuán grande sería esta obra, no es así? 그 역사의 시작은 바로 솔로몬의 결심으로부터 시작된 것입니다. El inicio de esta obra empezó con la determinación de Salomón. 그리고 7년 동안의 큰 힘든 과정을 끝내 이루어서 영광스러운 하나님의 성전을 완성해냈던 것입니다. Y durante 7 años, por haber trabajado bien duro, así pudieron construir el templo tan glorioso de Dios Jehová. 사실은 오늘날 모든 그리스도인들은 함께 하나님의 성전을 이루고 있는 존재들입니다. De verdad, hoy en día todos los cristianos salvos somos los que estamos formando el templo de Dios. 보이는 건물보다 보이지 않는 그리스도인들이 하나님의 성전을 이루고 있고 그 안에 하나님의 성령이 임하고 함께하고 계십니다. Más que un edificio visible, somos los que estamos formando también el templo invisible de Dios. 솔로몬의 결심과 같이 우리의 각오와 하나님께 우리 자신을 드리겠다는 마음이 준비될 때 하나님의 교회도 아름답게 가장 영광스럽게 건축될 것입니다. Igual que la determinación de Rey Salomón, cuando nuestro corazón esté bien dispuesto para también entregarnos a nosotros mismos, el templo de Dios, la iglesia, será construida de manera más hermosa. 솔로몬뿐만 아니라 하나님께 귀하게 쓰임 받았던 많은 사람들이 있습니다. No solo Salomón, sino también ha habido muchos personajes quienes fueron usados grandemente por Dios. 아브라함, 이삭, 야곱 앞서간 많은 우리의 믿음의 선진들은 하나님 앞에 확실한 마음의 결심을 갖고 주님을 위해서 살기로 각오하고 주님을 따라갔던 사람들입니다. Como Abraham, Isaac y Jacob, muchos personajes de la fe, ellos también determinaron firmemente en su corazón para seguirle a Dios. 자, 그 중에 몇 사람을 생각하고 보십시다. Vamos a pensar unos de ellos. 이스라엘 백성들이 망해서 바벨론의 포로로 끌려갔을 때 Cuando el pueblo de Israel fue destruido y fue llevado cautivo a Babilonia, 그 중에 다니엘과 세 친구가 그 중에서 선택되어서
바벨론 왕 느부갓네살을 섬기는 그 신하가 됩니다. De entre ellos, Daniel y sus tres amigos fueron escogidos para ser siervos del rey Nabucodonosor de Babilonia. 그런데 하나님의 신하로 잘 준비되기 위해서 그들에게 좋은 음식들이 제공됐습니다. Pero para que estuvieran preparados bien como siervos, se les también daba la comida muy buena. 그러나 그 당시에 왕이 주는 그 진미, 아무리 맛있고 좋은 음식이지만 먼저 신들에게 바쳐졌던 우상을 섬겼던 제물들이었습니다. Pero en aquel tiempo la comida, aunque era muy buena, es la comida que primero se les había ofrecido a los ídolos y después se les daba. 그리고 어떤 음식은 부정한 음식들이었습니다. También algunas comidas eran inmundas. 그 유대인들은 하나님 말씀을 따라 정결한 음식을 먹어야 됐죠. Los judíos solamente tenían que comer la comida limpia conforme a la ley de Dios, ¿no es así? 그리고 포도주나 술 같은 독주를 마시면 안 되었습니다. Y también el vino y sidra no tenían que tomar los 그런데 judíos. 그것을 왕이 준 음식을 거절하는 것은 죽을 수 있는 왕을 거적하는 거니까 큰 위험을 무릅써야 되는 행동이었습니다. Pero en aquel tiempo, si rechazan comer la comida que es dada por rey, pues es rebelarse contra rey, por eso corre riesgo de la vida. 그런데 다니엘과 세 친구들은 이런 각오를 결심을 하게 됩니다. Pero Daniel y sus tres amigos determinaron así. 제가 읽겠습니다. Les voy a leer. Y Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la porción de la comida del rey, ni con el vino que él bebía. Pidió, por tanto, al jefe de los eunucos que no se le obligase a contaminarse. Y puso Dios a Daniel en gracia y en buena voluntad con el jefe de los eunucos. 여기 보면 다니엘은 프로포소, 이것이 뭐냐면 결심했다는 뜻입니다. Daniel dice propuso. ¿Qué significa esto? Determinó. 예. 다른 버전에는 에스타바 데시디도 그렇게 돼 있습니다. En otra versión dice estaba decidido a. 자, 그 음식이 맛있고 좋은 음식들이었습니다. Era la comida muy rica y buena. 그러나 신앙의 양심으로 유대인인 그들은 그걸 먹으면 안 되었습니다. Pero los judíos no tenían que comer esa comida que se les daba, ya que pues tenían la conciencia también de la fe. 여러분이 세상에 살 때 결심해야 돼, 결정해야 될 순간이 다가올 겁니다. Mientras ustedes viven en este mundo, hay veces en que está en el momento en que tienen que escoger, ¿verdad? Tomar la decisión. 세상 사람, 옛 사람처럼 행동할 것인가? Que si van a andar como otros hombres del mundo, como viejo hombre, 아니면 그리스도인처럼 새 사람처럼 내가 행동할 것인가? o que si van a actuar como cristianos, como nuevo hombre. 그 여러분의 선택에 따라 여러분의 운명이, 여러분의 삶이 바뀔 것입니다. Dependiendo de su elección, la vida de ustedes va a cambiar. 다니엘은 결심했습니다. Daniel propuso en su corazón 그리고 부탁했습니다. y se lo pidió. 나는 이 음식을 먹을 수 없습니다. Yo no puedo comer esta comida que se me da. 차라리 식물을 주십시오. Dame pues otra comida, la vianda. 고기 아니어도 괜찮습니다. Está bien que no sea la carne. 우리에게 시간을 주시고 테스트해 보십시오. Danos el tiempo y pruébanos. 다니엘이 결심을 하고 그 부탁했을 때 보통 사람들 같았으면 화를 내고 그에게 벌을 내렸을 수도 있습니다. Cuando Daniel determinó esto y también se lo pidió, si fuera un hombre normal seguramente lo castigarían. 다니엘의 결심과 다니엘과 세 친구의 결심이 하나님 앞에 옳았기 때문에 하나님이 도와주셔서 여기 환관장의 마음을 움직여 주신 겁니다. Pero la determinación de Daniel y sus tres amigos estaba correcta delante de Dios, así que Dios es el que movió el corazón del jefe de los eunucos. 우리가 하나님 앞에 올바른 결심을 하고 결단을 내릴 때 하나님이 도와주신다는 것입니다. Significa que cuando tengamos la decisión correcta, determinación correcta, Dios es el que nos ayudará. 하나님 앞에 올바른 결심을 하는 것이 그 순간은 힘들고 고통스러울 수 있습니다. El poder determinar lo correcto delante de Dios puede ser también algo costoso y también sufrido. 많은 손해를 볼 수도 있습니다. Parece que primero tengamos mucha pérdida, 그러나 하나님이 그냥 두실까요? pero Dios nos dejará así nada más. 하나님이 도와주십니다. No, sino Dios nos ayudará. 그 뒤에 보면 성경의 룻기에 보면은 룻이라는 여인이 나옵니다. También al ver el libro de Ruth de la Biblia habla de una mujer llamada Ruth. 원래 모압 지방에 살던 여인이었죠. Era una mujer moabita, ¿no es así? 그가 그의 시어머니 나오미와 아비말렉 시아버지를 만나게 됩니다. Ella se encontró con su suegra, también Noemí, y con su suegro Abimelech. 모압 이방 여인이었지만 이스라엘 집안에 시집을 갑니다. Era una mujer gentil moabita, pero se casó con un judío. 그러나 처음부터 나오미 집안의 잘못된 결정이었습니다. Pero fue también la decisión incorrecta de la casa de Noemí. 그래서 남편인 에비멜렉과 그 아들 길론과 마론 남자들이 다 죽었습니다. Así que se le murió luego su esposo Abimelech y luego también sus dos hijos.
이스라엘 벨렌에 살고 있었던 나오미가 흉년이 오자 그것을 못 견디고 잘못된 선택을 해서 이방 땅에 들어가서 살았던 것입니다. Es porque al principio Noemi estaba viviendo en la tierra Belén de Israel, pero cuando se le vino el hambre no pudo aguantar, así que descendió también a la tierra para vivir ahí. 세 남자가 다 죽었습니다. Así que se le murieron los 3 varones. 세 명의 여인들이 이제 비우다, 과부가 되었습니다. Ahora se quedaron solamente las 3 mujeres como viudas. 그 노아미는 뒤늦게 자기가 하나님께 징계받아서 그렇게 됐다는 걸 깨닫고 그 땅으로 돌아가기로 결정을 합니다. Noemí después se dio cuenta de que eso fue castigo de Dios, así que determinó para regresar otra vez a la tierra de Israel. 노아미는 많은 잘못된 실수들을 과거에 했던 것입니다. Antes, Noemí en su vida pasada tenía muchos errores. 그러나 마지막 순간에 자기의 잘못을 깨닫고 다시 한번 마지막 기회를 잡고자 그 땅으로 돌아가기로 결단을 했던 것입니다. Pero en el último momento de su vida se dio cuenta de que ella estaba mal, por eso determinó para regresar a la tierra. 우리의 삶도 그래야 됩니다. Así tiene que ser nuestra vida. 작년에 우리가 잘못했고 실수했고 많은 문제들이 있을 수 있습니다. Puede que también el año pasado hayamos tenido muchos errores, muchas equivocaciones. 그러나 그 자리에 계속 머물러 있으면 안 됩니다. Pero no tienen que estar parados en ese mismo lugar. 노아미처럼 그 자리에서 일어나서 원래 있어야 될 자리로 돌아가야 됩니다. Como Noemí, tienen que levantarse del lugar en donde estaban caídos para regresar a la tierra en donde tienen que estar. 그런데 노아미 못지않게 올바른 결심을 한 사람이 나옵니다. Pero no solo Noemí, habla de también otra mujer, otra persona quien decidió correctamente. 오르바라는 다른 며느리는 자기 땅으로 돌아갔습니다. Otra nuera llamada Orfa se regresó a su propia tierra. 그러나 룻은 결심했습니다. Pero su nuera, otra nuera Ruth, determinó. 저는 시어머님을 따라 이스라엘 땅에 들어가겠습니다. Yo siguiéndole a mi suegra voy a entrar en la tierra de Israel. 어머니의 백성이 나의 백성이 되고 어머니의 하나님이 나의 하나님 될 것입니다. Tu pueblo sea mi pueblo, tu Dios sea mi Dios. 내가 예전에는 다른 우상을 섬겼지만 이제는 진정한 신이신 하나님을 섬기며 살아가겠습니다. Antes yo vivía adorándoles a otros ídolos, pero ahora voy a vivir en adelante sirviéndole al Dios verdadero. 룻이 이스라엘 땅에 돌아가서 산다는 것은 상당한 고통과 많은 불투명한 미래가 알 수 없는 미래가 걱정될 수 있었습니다. De verdad, el hecho de que Ruth entrara en la tierra de los israelitas sería algo también sufrido y también no le esperaba un mejor futuro. 그러나 룻은 며느리로서 혼자 된 시어머니를 버릴 수가 없었습니다. Pero Ruth, siendo también nuera, no pudo abandonar a su suegra que quedó 그뿐 como viuda. 아니라 그가 믿었던 하나님을 이제 진정한 자기의 하나님으로 섬기기로 결정했던 것입니다. No solo esto, sino también Ruth así tomó la decisión para servir al Dios de su suegra como su Dios verdadero. 자, 이제 화면을 보고 룻기 1장 18절을 같이 읽겠습니다. Viendo la pantalla, vamos a leer juntos Ruth capítulo 1, versículo 18. Y viendo Noemí que estaba tan resuelta a ir con ella, no dijo más. 자, 노에미는 자기 며느리 룻이 아주 굳게 결심함을 보았다고 됐습니다. Dice la palabra que Noemí vio que su nuera Ruth estaba tan resuelta. 딴 레수엘타가 무슨 뜻입니까? ¿Qué significa tan resuelta? 다른 버전에 보면 딴 데시디다라고 했습니다. En otra versión dice tan decidida. 굳은 결심이죠. Es la decisión firme. 결국 그 결심을 따라 그는 노에미를 따라 이스라엘 땅 베들레헴에 들어갔고 Conforme a esta decisión, Ruth entró siguiéndole a su Noemí en la tierra Belén. 하나님은 룻에게 하나님의 은혜를 부어주셨습니다. Y Dios es el que le brindó también su gracia a Ruth. 그래서 거기에서 보아스를 만나게 되고 Estando allá se encontró con un hombre llamado Boaz. 나중에 다윗의 할아버지를 낳게 됩니다. Luego también pudo engendrar a abuelito también de David. 그 불행한 모압 여인이 이스라엘 땅에 가장 축복받은 여인이 되었습니다. Esta mujer infeliz maldecida se hizo la mujer más bienaventurada de la tierra de 우리의 Israel. 마음과 결단은 이렇게 우리의 미래를 결정하는 것입니다. Así nuestro corazón y nuestra nueva decisión puede también así cambiar nuestro futuro. 여러분 에스라라는 사람을 아시죠? Ustedes también han escuchado del personaje Esdras, ¿no? 바벨론에서 포로에서 해방된 이스라엘 땅에서 하나님의 성전을 건축하는데 앞장섰던 사람입니다. Era el primero también en construir el templo después de haber regresado del cautiverio de Babilonia. 포로로 끌려갔던 이스라엘 백성 중에 그 이스라엘 땅으로 돌아가서 함께 하나님의 성전, 파괴된 성전을 다시 재건축하고
이스라엘 땅에서 새로운 다시 하나님의 역사를 시작한 사람들입니다. De entre los israelitas cautivos que estaban en Babilonia, algunos regresaron otra vez a la tierra de Israel para comenzar de nuevo construyendo el templo. 그런데 중요한 것은 이스라엘 백성이 하나님의 성전을 재건축하고 그 성을 회복하고 아무리 좋은 마음을 가져도 그 뜻은 하나님의 뜻대로 행해야 된다는 것입니다. Pero a pesar de que los israelitas tengan la nueva decisión firme y todo esto tiene que ser siempre conforme a la voluntad de Dios. 여러분이 어떤 계획을 세울 때 여러분 먼저 체크해야 될 것이 있습니다. Cuando ustedes también hagan algunos planes, hay algunas cosas que tienen que checar primero. 이게 하나님 뜻에 맞는 것인가? Que si su plan es conforme a la voluntad de Dios. 하나님의 뜻은 어디에 있는가? ¿Dónde estaría la voluntad de Dios? 그 일을 지도했던 사람이 바로 에스드라입니다. El que dirigía esta obra era Esdras. 에스라는 레이지파이고 제사장이었습니다. Esdras también era sacerdote de la tribu Leví. 그는 성경을 연구하던 성경을 가르치는 선생이었습니다. Especialmente él era maestro, escriba también de la ley. 오늘날 목사나 선교사가 하는 역할을 했던 것입니다. Puede ser como pues pastor o misionero de hoy en día, ¿no? 자, 여기 성경을 함께 읽어보겠습니다. Leemos juntos esta palabra. 에스라 7장 10절입니다. Esdras capítulo 7 versículo 10. 같이 Leemos 읽겠습니다. juntos. Porque Esdras había preparado su corazón para inquirir la ley de Jehová y para cumplirla y para enseñar en Israel sus estatutos y decretos. 에스라는 하나님의 율법을 연구하고 먼저 자신도 준행하고 또 이스라엘 백성들에게 가르치기로 결심했다고 했습니다. Esdras era el que él primero así aprendía la ley de Dios, también había preparado su corazón para enseñarle al pueblo de Israel. 자, 여기서 중요한 것은 그도 결심했다는 뜻입니다. Aquí lo importante es que él también decidió. 자, 이렇게 하나님 앞에 굳은 마음, 올바른 마음을 가진 사람을 통해서 하나님은 주님의 일을 이루십니다. Como estos, a través de los hombres que tienen corazón muy firme delante de Dios, así su decisión firme, Dios cumple su obra. 여러분의 마음이 굳고 주님 앞에 각오가 돼 있다면 여러분을 오래 하나님께서는 귀하게 사용해 주실 것입니다. Si realmente el corazón de ustedes es tan firme, está bien dispuesto, este año Dios los usará así valiosamente. 우리의 구원자 예수님조차도 그는 하나님 앞에 자신이 이루어야 될 일을 이루기 위해서 어떤 마음으로 그 일을 행하셨는지 설명하고 있습니다. Nuestro Salvador es Cristo. ¿Con qué corazón también así cumplió la obra de Dios? Así explica la palabra. 우리는 그 예수님의 은혜 덕분에 죄 용서를 받고 구원받고 이제 새 생명을 얻고 천국의 소망을 갖고 살고 있습니다. Por la gracia de Cristo hemos obtenido la nueva vida, la vida eterna y también vivimos con la esperanza de ir al cielo. 이 장면처럼 예수님이 십자가를 안 지셨다면 어떻게 되셨겠어요? Como esta imagen, si Jesucristo no hubiera cargado la cruz, ¿qué habría pasado? 십자가를 버리고 예수님이 다른 데로 도망갔다면 어떻게 됐겠어요? Si hubiera dejado la cruz y hubiera ido a otro lugar para escaparse, ¿qué hubiera pasado? 우리의 구원은 Nuestra salvación será cancelado. se hubiera cancelado. 그렇죠? No es así? 구도 났겠죠? Se hubiera cancelado, ¿no es así? 근데 어떻게 그 일이 이루어졌습니까? Pero ¿de qué manera se cumplió esta obra? 예수님이 하나님 아드니까 쉽게 이 일을 이룬 것 같습니까? Ya que Cristo era hijo de Dios, entonces ¿se le hizo fácil cumplir esta obra o no? 아닙니다. No se le hizo fácil. 예수님도 우리와 똑같은 몸을 입고 계셨어요. Jesucristo estaba vestido de nuevo cuerpo igual que nosotros. 물 안 마시면 목이 마릅니다. Si no tomaba sed, también tenía, si no tomaba agua, tenía sed. 예수님 십자가에 못 박혀 죽으실 때 피를 많이 흘리시니까 목이 마르셨다고 했습니다. Dice la palabra que cuando Cristo estaba crucificado, ya que derramó mucha sangre, por eso tenía sed. 채찍에 맞으면 그 몸이 고통스럽습니다. Cuando fue azotado su cuerpo también así, pues sentía gran dolor. 침뱉음을 자고 주먹질을 당하면 부끄러움을 느낍니다. 그 몸도 우리와 똑같았습니다. Cuando le escupieron, también le golpearon así con los puños, también se sentía así avergonzado, igual que nuestro cuerpo. 그런데 어떻게 이렇게 놀라운 구원의 역사를 그가 이루셨습니까? Pero ¿cómo Jesús pudo cumplir esta obra tan grande de la salvación? 이 성경에 그 말씀이 나와 있습니다. Esta palabra de la Biblia dice la 누가복음 respuesta. 9장 51절을 보겠습니다. Vamos a ver Lucas capítulo 9, versículo 51. 이 말씀 한번 찾아봅시다. Vamos a buscar juntos esta palabra. 9장 51절입니다. Lucas 9, 51. 자, 찾으셨으면은 Si lo tienen, 같이 읽겠습니다. leemos juntos. Cuando se cumplió el tiempo en que él había de ser recibido arriba, afirmó su rostro para ir a Jerusalén. 자,
예수님이 이 땅에 와서 33년을 사셨고 Jesucristo vino a esta tierra y vivió durante 33 años. 3년 반 동안의 공생애를 가지셨습니다. Y durante 3 años y medio también hizo la obra de ministerio. 그리고 그 마지막 때가 되었습니다. Y al final de su también ministerio, 이제 예수님은 자신이 잘 압니다. Jesucristo mismo él sabía 자신이 십자가에 죽어야 되고 고통을 받으시는 걸 아셨습니다. que tenía que morir en la cruz y sufrido. 여러분, 예수님이 이 마음을 결심한 걸 여기 말씀하고 있습니다. Aquí habla de la decisión, determinación de Jesús. 예. 이제 시간이 됐기 때문에 그는 예루살렘으로 올라가셔야 됩니다. Ya que se le cumplió la hora, tuvo que también subir a Jerusalén. 예루살렘에 올라간다는 건 그곳에서 죽는다는 걸 말합니다. Subir a Jerusalén significa que ahí iba a morir. 여러분, 사람이 모르고 갑자기 사고 나서 죽을 때는 그렇게 고통스럽지가 않습니다. Cuando un hombre muere así de repente por accidente, no va a tener tanto dolor. 근데 자기가 죽는다는 것을 알면서 죽을 날을 기다리는 건 얼마나 고통스럽겠어요. Pero si uno sabiendo que en poco tiempo también iba a morir, entonces si espera el día de la muerte, cuán doloroso sería, ¿no es así? 어떤 사람이 암에 걸려서 의사가 당신 이제 석 달 안에 죽습니다 라고 진단을 내린다면 여러분 어떨 것 같습니까? Por ejemplo, si un hombre tiene cáncer y el doctor le diagnostica diciendo que en 3 meses va a morir, ¿cómo se sentiría? 하루하루가 고통스러울 것입니다. Cada día de verdad se lo pasaría con gran dolor, ¿no es 시간이 así? 지나면 지나갈수록 더 고통스럽지 않겠어요? Cada que pasa el tiempo, ¿no creen que sea todavía más doloroso? 내가 내일 죽는다는 것이 확실하다면 오늘 내가 어떻게 마음을 갖고 살겠어요? Si es bien seguro que el día de mañana van a morir, ¿con qué corazón vivirían el día de hoy si mueren mañana? 예수님은 그 모든 사실을 알면서도 그것을 결심했습니다. Jesucristo, aún sabiendo todo esto, determinó en su corazón. 누가 예수님을 강제로 죽이는 것이 아닙니다. No que alguien pues se le haya obligado a morir, 예수님은 스스로 그 죽음의 길을 걸어가신 거예요. sino él mismo se entregó también al camino de la muerte. 여기 보면 afirmo su rostro 그렇게 되어 있습니다. Aquí dice, él afirmó su rostro. afirmo란 말이 determinó라고 번역되어 있습니다. Afirmó. 번역을 해. En otra versión está traducido como determinó. 결심했다는 거예요. Él determinó. 그리고 그 결심을 완성하기 위해서 예수님은 그 전날 밤 겟세마네 동산에서 땀을 흘리면서 기도를 했습니다. Y para cumplir su determinación, anoche también en Getsemaní, así hizo la oración con el sudor. 여러분이 어떤 결심을 했다고 해서 그 결심이 계속 지속되지 않을 수 있습니다. Aunque ustedes hayan decidido algo, puede que no dure siempre esta decisión en su vida. 어떤 환경이나 어려움 때문에 여러분의 결심을 포기하고 싶은 마음이 생길 수도 있습니다. Por alguna situación, por algunas dificultades, luego quieren renunciar a su decisión. 그렇지 않습니까? ¿No es así? 한국 속담에는 작심 3일이란 말이 있어요. Hay un dicho en Corea, su determinación termina en 3 días. 3일 만에 결심이 끝나는 경우도 있어요. O sea, hay veces en que su determinación termina en 3 días. 여러분 어떻습니까? ¿Cómo ven ustedes? 여러분도 가끔 바뀌죠, 마음이? A veces el corazón de ustedes también cambia, ¿no es así? 예수님 어떻게 하셨습니까? ¿Qué hizo Jesús? 정말 그 결심이 바뀌지 않도록 간절히 하나님의 도움을 구했습니다. De verdad, para que no cambiara su determinación, le pidió favor a Dios. 우리의 믿음이 약하고 우리의 결심이 약하기 때문에 거기에 무엇이 필요하면 하나님의 도움이 필요합니다. Ya que nuestra fe, nuestra decisión está débil, entonces, ¿qué es lo que necesitamos? La ayuda de Dios. 하나님의 아들 예수님조차도 이렇게 굳게 결심하고 간절히 기도해야 됐는데 우리는 어떻습니까? Todavía Jesús, Hijo de Dios, tuvo que también determinar firmemente haciendo la oración. Entonces, ¿qué tal somos nosotros? 쉽게 편하게 하나님의 귀한 일꾼이 되는 것이 아닙니다. No es que podamos ser fácilmente, cómodamente, así siervos de Dios. 쉽게 하나님의 열매를 맺을 수 있는 것이 아닙니다. No es que podamos dar los frutos de Dios así de manera fácil. 여러분 2025년이 되었습니다. Ya inició el año 2025. 이 해에 정말 귀한 열매를 거두기 위해서 우리가 어떻게 해야 됩니까? En este año, de verdad, para sacar los buenos frutos, ¿qué debemos hacer? 정말 단단한 결심 그리고 그 결심을 매일매일 반복하고 마음에 다져야 됩니다. De verdad, se nos necesita la determinación muy firme y hay que repetirla cada día en nuestro corazón. 여러분 올해 무슨 결심을 해야 됩니까? ¿Qué decisión tienen que tener en este año? 자, 개인의 결심이 있을 수 있고 교회의 결심이 있을 수 있습니다. Puede haber decisión personal, también decisión de la iglesia. 자, 저도 이번 며칠간 새해가 시작되면서 새로운 각오와 결심을 세웠습니다. En mi caso, desde que inició este nuevo año, durante unos días también yo así decidí algunas cosas con el nuevo corazón. 올해 이루어야 될 일들을 생각하고 있습니다. Me puse a pensar algunas cosas que tengo que cumplir en este año.
저도 그런 각오를 가졌습니다. Yo también tuve esa determinación. 어쩌면 올해가 나에게 주신 마지막 한 해라고 생각합니다. Yo pienso que a lo mejor este año pueda ser el último año que Dios nos da. 여러분은 어떤 계획을 세우고 계십니까? ¿Qué también planes ustedes han planeado? 어떤 일을 이루기 위해서는 세 가지가 중요합니다. Para cumplir algunas cosas, las tres cosas son importantes. 첫째, 분명한 목표를 세워야 됩니다. La primera tiene que tener el propósito bien claro. 그리고 그 다음에 그 목표를 이루기 위한 세부적인 계획을 또 세워야 됩니다. Y también la segunda tiene que tener los planes, detalles para cumplir su propósito. 그리고 그것을 반드시 이루겠다는 결단을 해야 됩니다. Y la tercera necesita tener la determinación firme para cumplir ese nuevo propósito. 여러분의 목표, 계획을 생각으로만 하지 말고 그것을 노트에 써보십시오. El propósito, el plan de ustedes no lo vayan a tener solamente en su pensamiento, sino escriban en su libreta. 적으세요. Escríbanlo. 그리고 그거를 프린트를 하거나 써서 여러분 가장 잘 보이는 벽에 딱 붙여 놓으세요. Y después imprima y esta hoja imprimida también péguenla en el lugar donde se ve más para ustedes. 여러분의 그 목표를 매일매일 보고 매일매일 각오와 결심을 하십시오. Y cada día tienen que ver ustedes estos nuevos propósitos para tener siempre nuevas determinaciones. 어떤 결심을 우리가 해야 될까요? ¿Qué decisión hay que tener nosotros? 올해는 성경을 반드시 다 읽겠다. Por ejemplo, este año voy a leer esta Biblia total, entera, completa. 창세기 1장부터 요한계시록까지 아직도 한 번도 안 읽어본 분이 계실 겁니다. Puede que haya algunos que todavía no han leído la Biblia completa desde Génesis capítulo 1 hasta el libro de Apocalipsis. 언제까지 미루겠어요? ¿Hasta cuándo van a posponer? 여러분이 거듭난 그리스도인이라면 하나님의 말씀을 처음부터 끝까지 한 번도 안 읽어봤으면 되겠습니까? Si realmente ustedes son cristianos nacidos de nuevo, ¿a poco les va a servir que también no hayan leído la Biblia completa? 하나님이 여러분에게 보내신 사랑의 편지를 그 끝까지 안 읽어보면 여러분이 정말 하나님의 사랑을 받아들이는 사람이라고 할 수 있습니까? Si realmente ustedes no han leído también la carta de amor completa que Dios les ha enviado, si realmente ustedes pueden decir que ustedes han recibido este amor o no. 하루에 여러분 30분 내에서 1시간만 시간을 내면 성경 하루에 5장 이상 읽을 수 있어요. Cada día con solo invertir entre media hora o hasta una hora pueden leer al menos 5 capítulos al día. 그러면 한 해에 성경 한 권을 완전히 읽을 수 있습니다. Entonces en un año pueden leer la Biblia completa. 그런데 한 번 읽는 건 많이 읽는 것도 아니에요, Pero 사실은. leer la Biblia completa una vez no es mucho. 제가 아는 분은 한 해에 성경을 5번씩 읽는 분도 있습니다. Yo conozco a unos que también leen la Biblia completa 5 veces al año. 10번 읽는 사람도 있습니다. También 10 veces todavía algunos. 여러분, 간디다또 후보생들은 한 해에 성경을 20번 이상 읽어야 돼요. Los hermanos candidatos tienen que leer la Biblia completa 20 veces al año. 그래야 성경을 이해하고 그 성경으로 다른 사람을 안내할 수 있고 자신도 그 말씀대로 살 수 있는 것입니다. Para poder entender la Biblia, enseñarla a los demás y para vivir conforme a ella. 아마 교회마다 이런 것을 만들어 놨을 거예요. Cada iglesia habrá hecho este tipo de cosas. 아마 여러분의 선교사나 목사님들이 준비할 겁니다. Seguramente sus pastores o sus misioneros dejarían preparados. 자기가 성경 읽는 것을 매일매일 체크하면서 자기가 성경을 얼마나 읽는지도 체크할 수 있습니다. Es la lectura así con la que pueden ir checando cuántos capítulos han leído cada día. 그래서 이걸 성경책에 껴놓고 성경 읽을 때마다 체크하면서 빠짐없이 혹시 적게 읽은 날은 그 다음 날 더 많이 읽어서 성경을 진도대로 잘 읽어가시면 성경을 다 읽을 수 있습니다. 완독할 수 있습니다. Y si le ponen esta hoja a la Biblia y cada que leen la Biblia, si leen también checando, también al año seguramente van a poder leer la Biblia completa. 그리고 정말 성경대로 올바로 살기 위해서 성경의 중요한 구조들을 많이 암송하는 게 좋습니다. Y para poder vivir también así conforme a la Biblia es muy importante que aprendan de memoria muchos versículos importantes. 주일마다 한 주에 한 구절씩 외우는 그 말씀이 있잖아요. Cada domingo también hay también versículos de la semana, ¿verdad? Que necesitan memorizar. 그 일종의 숙제라고 할 수 있습니다. Puede decir que es como una tarea. 네. 저도 청년 때부터 성경 말씀을 많이 암송을 했었습니다. Yo también desde que yo fui joven he memorizado muchos versículos de la Biblia. 이제 미국에 가서는 영어로 또 멕시코에서는 또 스페인시로 암송을 해야 됩니다. Cuando fui a Estados Unidos en inglés, también aquí en México en español, tuve que memorizar los versículos. 저에겐 참 어려운 일이에요. Se me hace difícil. 그런데 저도 이제 각오를 했습니다. Ahora también yo determiné 저도 성경 말씀을 스페인시로 많이 암송하기로 각오를 했습니다. que voy a memorizar muchos versículos, pero en español. 그리고 어떤 결심을 해야 될까요? También qué determinación tienen que tener. 그리스도인이라면은 교제와 교회 안에서 있는 봉사에 참여하겠다는 결심을 해야 됩니다. Si son cristianos salvos, tienen que tener la determinación de que no van a faltar ninguna reunión que existe en la iglesia.
오늘 첫날 많은 분들이 참석하셨습니다. Primer domingo, entonces muchos están asistidos acá. 여러분 보면서 저 마음이 기쁘고 감사드립니다. Viendo a ustedes, estoy muy agradecidos, mi corazón está alegre. 우리 멕시코 사람들이 말하는 것처럼 프리메로 디오스, Siempre los 하나님 mexicanos 우선입니다. dicen primero Dios, siempre Dios tiene que ser primero. 우리 그리스도인 이렇게 말해야 돼요. Así tenemos que decir nosotros, Primero la palabra de Dios. primero la palabra de Dios. 항상 말씀이 우리의 양식이기 때문에 하나님의 말씀을 늘 잘 듣고 배워야 됩니다. Ya que la palabra siempre es nuestro alimento, por eso hay que escucharla bien y también aprender. 우리가 매일의 생활을 하려면 먹는 것이 우선이잖아요. Para vivir cada día lo primero es comer, ¿no es así? 먹어야 일도 하고 공부도 하고 뭔가를 하지 않습니까? Hay que comer primero para trabajar, para estudiar, para hacer 여러분, otra cosa. 일주일에 한 번 있는 주일 말씀, 또 수요일 말씀을 안 듣고 안 배우고 어떻게 무슨 힘으로 이 죄 많은 세상에서 승리하는 삶을 살 수 있겠습니까? Entonces, sin que escuchen la palabra de domingo, la palabra de miércoles que se hace también una vez cada semana, ¿cómo van a poder vivir en este mundo venciendo contra los pecados? 그 말씀을 얻기 위해서는 바로 교회 안에 모임에 참석을 해야 되는 겁니다. Para poder obtener estas palabras, tienen que asistir, participar a las reuniones de la iglesia. 교회 안에 있는 구역 모임이나 혹은 청년의 모임이나 기타 어떤 봉사 모임이 있을 때 빠짐없이 참석하기로 결심을 하셔야 됩니다. En la iglesia, cada que hay reunión de célula, de jóvenes, hay otra también reunión de departamento, tienen que determinar para no faltar. 어떤 방해나 어려움이 있을지라도 내가 꼭 참석하겠다고 결심하면 하나님이 도와주실 거예요. Aunque tengan algunas dificultades, impedimentos, si determina en su corazón, Dios les ayudará a poder venir a asistir. 그런데 또 중요한 결심을 해야 됩니다. También necesitamos tener otra determinación importante. 올해는 내가 마땅히 해야 될 헌금에 꼭 참여하겠다는 결심도 해야 됩니다. Se necesita la determinación de que este año también voy a participar en la ofrenda. 모든 교회 뒷부분에 헌금함이 있습니다. Todas las iglesias en la parte de atrás hay ofrendero, 봉투도 있습니다. hay sobres. 저희 교회는 다른 교회처럼 헌금하는 시간은 따로 없습니다. En caso de nuestra iglesia, como otras iglesias, no tenemos también la hora específica para la ofrenda. 어떤 분들은 그렇게 생각합니다. Algunos así piensan. 이 교회는 헌금을 안 거두니까 참 좋다. Ah, qué bueno que esta iglesia pues, no recauda la ofrenda. 헌금을 안 해도 아무도 뭐라고 안 합니다. Aunque no ofrendamos, no nos dice nada. 다른 교회 다닐 때는 헌금 시간에 그 시간이 상당히 부담스러운 시간이었습니다. Cuando yo iba a otra iglesia, a la hora de la ofrenda, como que a mí me pesaba. 헌금함이 앞으로 지나가거든요. Porque ofrender pasaba adelante, ¿verdad? 지날 때 목사님 이렇게 쳐다봐요. Y cuando pasaba, pastor así los está viendo. 누가 하나 안 하나? Si alguien pues, si echa la ofrenda o no. 좀 부담스러운 시간이었죠? Como que les pesaba su corazón, ¿no es 우리 así? 교회는 그런 게 없어요. En nuestra iglesia no hay este tiempo. 왜 그럴까요? ¿Por qué no tenemos este tiempo? 헌금을 안 해야 되는 것입니까? ¿Está bien que no ofrende por eso? 안 해도 되는 것입니까? ¿Está bien que no ofrende por eso no pasa nada? 아닙니다. No es así. 하나님은 즐거운 마음으로 감사하는 마음으로 스스로 내는 것을 좋아하십니다. Siempre a Dios le agrada que nosotros demos alegremente, que seamos dadores. 헌금은 해야 되는 것이지만 스스로 하나님의 은혜를 깨달은 사람의 감사함으로 해야 되는 거예요. La ofrenda es la que tienen que dar sin falta, pero los voluntarios, los agradecidos de su corazón, tienen que darle voluntariamente. 여러분 예수님이 예루살렘 성 그 헌금 앞에서 그 헌금하는 사람들을 보셨다고 성경에 말합니다. La Biblia dice que Cristo estaba viendo en Jerusalén a los que venían a ofrender para echar. 부자들도 헌금을 했고 가난한 사람들도 헌금을 다 했습니다. En este momento los ricos venían para echar la ofrenda y los pobres también. 예수님이 가난한 사람 헌금할 필요가 없다고 말씀하셨을까요? ¿A poco es Cristo habrá dicho que los pobres no necesitaban ofrendar? ¿Así dijo? 아닙니다. No dijo así. 가난한 가부가 2렙돈을 헌금통에 넣었습니다. La viuda pobre echó 2 blancas en el ofrendero. 그것이 그 여인의 생활비 전부였습니다. Eso era todo lo que tenía esta mujer viuda. 예수님 그 내용을 다 아셔요. Jesucristo conoce todo lo de nosotros. 예수님이 뭐라고 ¿Y 하셨습니까? qué dijo Jesús? 야, 그 돈 가지고 집에 가서 애들하고 음식 먹어야지. 그걸 헌금해 버리면 어떡해? ¿A poco le dijo así? ¿Por qué echaste estas 2 blancas? Pudiste haber comprado la comida para comer en la casa. 참 어리석은 여자네. 그렇게 말했습니까? ¿Tú eres bien necia? ¿Así le dijo Jesucristo? 아닙니다. No, no le dijo así. 이 여자가 참 잘했다고 그랬어요. Esta viuda hizo mejor 그리고 가장 많은 헌금을 했다고 했습니다. y dio más que otros, así dijo. 그럼 액수가 중요한 것이 아니죠. No importa la cantidad, 여러분의 마음이 정말 주님께 감사하느냐 이거예요. que si su corazón realmente está agradecido con Dios. 창조 하나님은 그 하나밖에 없는 아들을 보내서 나를 위해서
죽어주시기까지 그 사랑을 베풀어 주셨습니다. Dios creador es el que también ha sacrificado a su Hijo unigénito y para morir, para mostrar su amor hacia nosotros. 나는 조그만 돈 드리기가 아깝습니까? Entonces, ¿escatimamos dar un poco de dinero nosotros? 내가 갖고 있는 것의 10분의 1 드리기도 ¿A 아깝습니까? poco escatiman dar 1/10 que ustedes tienen? 주님은 모든 걸 주셨는데요. Señor es el que nos dio todo lo suyo. 여러분에게 아들이 있다면 왜 아들이냐면 아들이 최고의 재산일 겁니다. Vamos a suponer que cada uno de ustedes tiene su hijo, entonces su hijo sería también todavía lo mejor que tienen, ¿no es así? 하나님은 가장 크고 가장 좋은 것, 하나님의 모든 것을 우리에게 주셨는데 Dios es el que nos ha dado lo mejor, lo más grande, lo todo. 나는 내가 갖고 있는 것 10분의 1도 못 드리겠습니까? Entonces, ¿a poco no podemos entonces dar 1/10 que nosotros tenemos? 그 사람이 주님을 따를 수 있습니까? Si dicen así, ¿a poco esas personas le podrían seguir a Jesús? 기쁘게 할 수 있습니까? ¿Le podrían agradar a Jesús? 못합니다. No pueden agradarle. 여러분 우리가 내는 헌금 중에 11조가 있어요. Pues de la ofrenda que damos hay diezmo. 우리에게 주신 모든 것이 하나님께로 왔다는 것을 믿는 사람이 10분의 1을 드리는 사람입니다. Los que realmente creen que todo lo que tiene ha venido de Dios, entonces pueden dar 1/10. 10분의 1을 안 드리는 사람은 어떤 사람인 줄 아세요? ¿Saben quiénes son los que no dan 1/10? 내가 갖고 있는 건 다 내 거예요. Pues diciendo, todo lo que yo tengo es mío. 내 힘으로 다 얻었어요. Con mi propia fuerza 왜- yo he obtenido todo. 왜 내 것을 하나님께 드립니까? Es lo mío porque tengo que darle a Dios. 그런 마음으로 행하는 것입니다. Están haciendo con ese corazón. 성경에는요, 10분의 1을 드린 사람에게 쌓을 것이 없을 만큼 더 많은 축복을 주신다고 약속했습니다. La Biblia habla de la promesa de Dios, de que Dios todavía va a bendecir a los que han dado 1/10, al diezmo abundantemente, tanto que no hay lugar. 그러나 그 나중에 주실 축복 때문에 내가 11조를 지금 먼저 드리는 게 아닙니다. Claro, le damos diezmo también a Dios, 1/10, no para recibir las bendiciones postreras. 이미 주님이 나에게 모든 걸 주셨기 때문입니다. De hecho, el Señor ya me dio todo lo suyo, por 내 eso 생명을 주셨고 ha dado también mi vida, 영원한 생명도 주셨고 mi vida eterna me lo ha dado, 지금도 내 삶을 지켜주시고 todavía está cuidando mi vida, 나에게 건강을 주시고 está dando mi salud, 능력을 주셨기 때문에 el poder también. 내가 일을 해서 돈을 벌 수 있는 거예요. Gracias a todo lo que Dios me ha dado, puedo trabajar y ganar dinero. 여러분 이 땅에 사는 사람들은 이 땅에 사는 동안에 자기의 수입에 일정한 세금을 정부에 바칩니다. Los que viven en este mundo mientras trabajan también después de ganar sueldo tienen que dar también impuesto al gobierno, ¿no es así? 이 세상에서는 세금 안 내면요, 그 범죄자가 돼요. En este mundo si no entregan impuestos también son delincuentes, 그렇죠? ¿no es así? 여러분 우리는 하나님의 은혜와 축복 속에 살아가는 사람들입니다. Somos los que vivimos en medio de la gracia, de la bendición de Dios. 여러분 헌금에 대해서 올바른 생각을 가져야 됩니다. En cuanto a la ofrenda, tienen que tener también pensamiento correcto ustedes. 내가 먼저가 아니라 주님이 먼저입니다. No que ustedes sean primero, sino Dios es 주님께 primero. 드릴 것을 먼저 드려야 됩니다. Hay que entregar primero lo que le corresponde a Dios. 성경에 주님께 드릴 것을 안 드리는 사람은 바로 하나님의 도둑이라고 말씀까지 하고 계십니다. La Biblia dice que los que no le dan a Dios lo que es de Dios, entonces le roban a Dios, dice. 11조뿐 아니라 어떤 교회는 교회당 건축에서 건축 헌금을 할 것입니다. No solo diezmo, algunas iglesias para construcción de su templo también están haciendo la ofrenda de la construcción. 하나님의 일은 하나님의 사람들 그리스도인을 통해서 이루십니다. La obra de Dios se cumple a través de los hombres de Dios cristianos. 여기 이 건물은 그냥 지어진 게 아닙니다. Este edificio no se construyó solito. 하나님의 하늘에서 이 땅에 뚝 떨어져 주신 것이 아닙니다. No que Dios haya hecho caer así de repente ese edificio del cielo. 구원받고 하나님의 은혜를 받은 사람이 감사해서 헌금을 모아서 이 건물을 지은 것입니다. Sino después de recibir salvación, los que están bien agradecidos han dado ofrenda, por eso con así juntar esa ofrenda se construyó ese edificio. 그리고 우리가 전국에서 함께하는 것이 선교 헌금이라는 것이 있습니다. También otra cosa que nosotros, todas las iglesias de México, hacemos juntos es la ofrenda de la misión. 이 선교 헌금은 각 교회에서 쓰는 것이 아니라 그걸 모아서 라이프워드 미션 총회에 보내서 그곳에서 그걸 가지고 우리 선교사들 선교하는 일에 필요한 지원하는 데 사용합니다. Cada que se junte la ofrenda de la misión, no que su iglesia propia la use, sino también así envía a la congregación para usar para la misión general aquí de México. 여러분 모든 교회가 자기 교회에서만 모이는 게 아니라 인근 도시들에게 선교를 하고 있습니다. Todas las iglesias no tienen su propia congregación también, sino también tienen lugar de la misión. 여러분 지금 이번에도 많은 선교사들이 또 후보생들이 선교하기 위해서 여러 곳에 가 있습니다. Esta vez también muchos misioneros, muchos hermanos candidatos han sido enviados para tener la misión ahí. 먼 곳에 가려면 자동차,
휘발유가 필요합니다. Para ir a los lugares lejanos se necesita camioneta y su gasolina. 있는 동안에 많은 비용이 발생됩니다. En lo que están allá también les gasta mucho. 그건 누가 하겠습니까? ¿Quiénes van a apoyar con esto? 우리 형제 자매님들이 헌금을 해서 지원해 줘야 됩니다. Nosotros, los hermanos salvos, tenemos que ofrendar para apoyarles. 누가복음 8장 보면 예수님과 제자들이 전도할 때 많은 사람들이, 특별히 많은 여인들이 자기들의 소유로 그들을 지원하고 섬겼다고 되어 있습니다. Al ver Lucas capítulo 8, cuando Jesús y sus discípulos andaban predicando la palabra, muchos hombres, especialmente las mujeres, con su posesión les apoyaban, dice la 지금 palabra. 멕시코 상황은요, 많은 한국에서 온 목사님들, 또 멕시코에서 세워진 선교사들이 있습니다. También aquí en la situación de misiones de México hay muchos misioneros enviados de Corea y también constituidos acá en México. 그 부분에 한국 선교사들은 다 한국에서 이렇게 생활비를 지원해서 여기에 생활을 하고 있습니다. En caso de los misioneros coreanos, también así las iglesias de Corea les apoyan, les mandan su sueldo para que vivan. 그런데 멕시코 선교사들도요, 사실은 이미 세워진 선교사들의 많은 생활비를 한국에서 지원해주고 있어요. Pero de hecho, en caso de también así de gasto del sueldo de los misioneros mexicanos, la mayor parte de su también gasto le envían de Corea para apoyar. 그런데요, 우리 멕시코에서 선교하고 있는 세워진 선교사는 우리 힘으로 도와야 될 거 아닙니까? Pero ¿no creen que los misioneros mexicanos que han sido constituidos en medio de las iglesias de México, no creen que tenemos que apoyarles con nuestras manos? 여러분 어떻게 생각하세요? ¿Cómo piensan ustedes? 언제까지나 한국이나 다른 나라의 지원을 도움을 받아야 됩니까? ¿Hasta cuándo creen que tienen que pedirle la ayuda a Corea a otros países? 계속 지원을 받고 싶습니까? ¿Quieren seguir recibiendo apoyo, la ayuda de Corea? 아닙니다. No. 우리가 스스로 우리의 필요한 전도인들에게 지원을 해주고 더 나아가 우리보다 더 못 사는 여 주변의 나라들에게 지원해 줘야 될 거 아닙니까? Sino, ¿no creen que nosotros mismos tenemos que apoyarles también a los misioneros también mexicanos y no solo esto, también a otros países más pobres? 자, 여기 멕시코 밑에 과테말라, 온두라스, 엘살바도르 많은 나라들이 있어요. En la parte de abajo de México hay muchos países como Guatemala, Honduras y El Salvador. 멕시코보다 훨씬 가난합니다. Son países todavía más pobres que México. 멕시코는 더 잘 사는 나라입니다. México es el país todavía más rico. 그래서 그 나라 사람들이 멕시코에 살기를 원하고 여기를 넘어서 미국으로 또 가려고 하지 않습니까? Por eso las personas que viven en esos países quieren pasar por México, vivir o todavía quieren pasar a Estados Unidos, ¿no es así? 근데 조금 부끄럽지만 멕시코는 지금 많은 지원을 받고 있어요. Nos da pena decir esto, pero México ha recibido mucho apoyo. 왜 도움을 받습니까? Porque México está recibiendo mucho apoyo. 멕시코 교회가 헌금을 별로 안 하기 때문이에요. Es porque las iglesias de México no dan mucha ofrenda por 우리 eso. 형제자매들이 헌금을 별로 안 하기 때문에 Ustedes, 그렇습니다. los hermanos, no están dando mucha ofrenda por eso. 물론 여러분 중에 열심히 헌금하는 분 계셔요. Claro, algunos de ustedes están dando así mucha ofrenda. 우리 선교사들이나 목사들 먼저 선교헌금을 잘 하고 Y 있습니다. también los pastores, los misioneros, nosotros primero estamos dando también la Pero- ofrenda de la misión. 우리 형제자매들도 참여하셔야 됩니다. Pero ustedes, los hermanos, tienen que participar en la ofrenda de la misión. 아마 우리 모든 교회가 봉투가 있을 거예요. Seguramente todas las iglesias tendrían su sobre. 매월 얼마씩 하겠다는 결심을 하고 결단을 해보세요. Por favor, determine en su corazón que cada mes cuánto van a dar para la ofrenda de la misión y denlo. 아까 11조 선교헌금 얘기했습니다. Ya les hablé del diezmo y de la ofrenda de la misión. 저는 구원받은 이후로 지금까지 수십 년을 11조나 건축헌금이나 선교헌금을 늘 해왔습니다. En mi caso, desde que yo he recibido la salvación durante muchos años, siempre yo he dado diezmo, la ofrenda de la misión y de la construcción. 그런데 아무리 많이 했어도 충분히 많이 했다는 생각은 들지 않습니다. Aunque yo haya dado, no pienso que yo haya dado suficiente así. 하나님께 받은 축복에 비하면 저는 너무나 조금 한 거예요. Pienso que en comparación con la bendición que Dios me ha dado, pues lo que yo he dado es muy poquito. 또 정말 마게도니아 교회 성도들이 성경의 고린도서 8장 9장 보면은 정말 극한 가난 중에도 풍성한 연보를 넘치도록 했다고 돼 있거든요. Y al ver 2 de Corintios capítulo 8 y 9, por ahí dicen que los santos de la iglesia macedonia, estando en la gran pobreza, ellos también pudieron dar suficientemente la ofrenda, dice. 그렇게 열심히 하는 분들이 지금도 있습니다. Todavía hay unos que están dando abundantemente. 예, 그런 분들에 비하면 저는 또 조금 한다는 생각이 듭니다. Pienso que en comparación con esos hermanos, lo que estoy dando es muy poco. 여러분, 구원받았다는 것은 단지 천국 가서 좋다
좋은 사람이 됐다 그것이 아닙니다. Oigan ustedes, el hecho de que hayan recibido la salvación no significa que solamente van a disfrutar en el cielo. 구원받은 사람처럼 이제 새로운 삶을 산다는 것입니다. Ahora significa que tienen que vivir como los cristianos salvos la nueva vida. 전에는 헛된 거, 썩어질 거, 없어질 것을 위해서 자기 인생을 투자했던 사람입니다. Antes éramos los que invertíamos también toda nuestra vida en las cosas vanas y en los deseos carnales. 그러나 구원받은 이후에는 Pero ahora que somos salvos, 이제 영원한 나라를 바라보고 영원한 천국 갈 준비하는 삶을 사는 사람들이라는 것입니다. mirando el reino eterno del cielo, somos los que preparamos para ir al cielo eterno. 우리는 이 땅에 살지만 영원한 나라를 준비하는 사람입니다. Vivimos en esta tierra, pero somos los que preparamos lo eterno en el cielo. 그것이 우리의 소망입니다. Así es nuestra esperanza. 그것을 위해서 우리가 이 땅에서 열심히 하나님 말씀을 배우고 말씀에 순종하고 우리 자신을 헌신하고 희생하는 것입니다. Para lo cual tenemos que aprender bien, estudiar bien la palabra, también entregándonos a nosotros mismos, sacrificando lo nuestro. 그런데 우리가 성경을 공부하고 헌금을 하고 신앙생활을 유지하는 목적이 무엇입니까? ¿Cuál es el propósito por el cual nosotros vivimos la vida cristiana, damos la ofrenda y también asistimos a las reuniones? 그것은 바로 복음을 전하기 위해서입니다. Para predicar el evangelio. 자, 우리가 살아가는 이유는 바로 이것 때문입니다. La razón de por qué vivimos acá es por 복음을 전하는 사람, 그게 바로 그리스도인입니다. Los que predican el evangelio somos los cristianos. 자, 여기 보면은 빌립보서 2장 21절과 22절을 보겠습니다. Al ver Filipenses capítulo 2, versículo 21 y 22, 같이 읽겠습니다. leemos juntos. Porque todos buscan lo suyo propio, no lo que es de Cristo Jesús. Pero ya conocéis los méritos de Él, que como hijo a padre has servido conmigo en el evangelio. 여러분, 바울이 빌립보 교회에 보낸 편지입니다. Es la carta que apóstol Pablo ha enviado a la iglesia Filipo. 교회 안에 두 종류의 사람이 있어요. En la iglesia hay dos tipos de la gente. 자, 아무리 그리스도인이라도 둘 중에 하나입니다. Aunque sean cristianos, son uno de los dos. 여기 보면은 자기 일을 구하는 사람들이 있습니다. Aquí dice, hay unos que buscan lo suyo propio. 여러분도 한번 이 말씀을 보고 자신을 살펴보십시오. Ustedes viendo esta palabra, examínense a sí mismos. 자기 일을 구한다는 게 뭡니까? ¿Qué es buscar lo suyo propio? 자기 일에 바쁜 사람입니다. Los que están ocupados en su propio trabajo. 자, 돈 벌고 직장 생활하고 사회 생활하고 자기 가정을 꾸리는 데는 아주 바빠요. Están bien ocupados en ganar dinero, en estar en su negocio, en cuidar a su familia. 여러분, 가정을 돌보지 말라는 말이 아닙니다. No estoy diciendo que ustedes descuiden su familia. 그리스도인 세상 사람 앞에도 본이 돼야 되니까 열심히 일해야 됩니다. Los cristianos tenemos que ser ejemplo para los demás. Hay que trabajar duro. 학생이랑 공부도 열심히 해야 Si 됩니다. son alumnos, tienen que 집안을 estudiar duro. 잘 관리해야 됩니다. Tienen que cuidar bien su casa. 그러나 Pero- 그 모든 것의 목적은 하나님의 일을 위해서입니다. El propósito de todo esto es para la obra de Dios. 그리스도를 위해서 하는 거예요. Es para Cristo. 여기 보면 no lo que es de Cristo Jesús. 하나님을 위해서 사는 거예요. Aquí dice lo que es de Cristo Jesús. 여러분, 우리는 그리스도인이잖아요. Somos cristianos, ¿no es así? 이 땅에 여호와의 증인인 유대인들이 있습니다. En este mundo hay judíos quienes son testigos de Jehová. 그들은 하나님이 살아계심을 증거하는 민족입니다. Ellos son el pueblo que da testimonio de que Dios está vivo. 그리스도인은 누구입니까? ¿Y quiénes son los cristianos? 그리스도의 증인입니다. Son testigos de Cristo. 자, 그리스도의 증인은 뭐 하는 사람들입니까? Los testigos de Cristo, ¿qué hacen ellos? 그들의 삶을 통해서 그리스도를 나타내는 것입니다. Con su vida tienen que manifestar a Cristo. 우리가 올바른 삶을 통해서 그리스도를 전해서 복음을 전하는 것이에요. A través de nuestra vida correcta hay que manifestar a Cristo predicando el Evangelio. 여기 그리스도의 일이 무엇입니까? Aquí, ¿qué dice que es Cristo? 그리스도 예수의 일이 무엇입니까? ¿Qué es la obra de Cristo? 그게 여기 보면 복음을 전하는 것입니다. Aquí al final dice que la obra de Cristo es predicar el Evangelio. 디모데라는 사람은 알면 아주 젊은 그리스도인이었습니다. Timoteo era un cristiano muy joven. 그는 바울과 함께 복음을 위해서 수고하고 애를 썼습니다. Junto con apóstol Pablo era el que trabajaba duro para predicar el Evangelio, Timoteo. 마치 디모데는 바울을 아버지같이 여겼어요. Timoteo consideraba a apóstol Pablo como a su padre. 육식과는 아무 관계가 없습니다. Pues carnalmente no tenía ninguna relación. 디모데는 바울에게 배운 사람입니다.
Pero aún así Timoteo era el que fue enseñado por apóstol Pablo. 바울이 하는 일에 함께 참여했습니다. En todo lo que apóstol Pablo hacía participaba. 아들은 아버지와 함께 일을 하지 않습니까? El hijo no trabaja siempre con su padre, ¿no es así? 아버지를 돕지 않습니까? Le ayuda, ¿no? El hijo a su padre. 마찬가지로 디모데는 바울이 하는 복음을 위해서 모든 수고를 아끼지 않았습니다. De la misma manera, el Timoteo también así trabajaba duro, no escatimando lo suyo para predicar el evangelio junto con apóstol Pablo. 다른 그리스도인은 자기 육신의 일에 바쁠 때 디모데는 복음 안에서 바쁘고 복음을 위해서 힘을 쓰고 수고했던 것입니다. Cuando otros cristianos estaban ocupados en lo suyo propio, así Timoteo estaba ocupado en ayudarle a apóstol Pablo en predicar el evangelio. 여러분, 세상에 무엇보다도 가장 소중한 것이 무엇입니까? Oigan ustedes, ¿cuál creen que sea la cosa más valiosa que cualquier cosa del mundo? 히브리서 2장 3절에 이같이 큰 구원이라고 표현되어 있습니다. Al ver Hebreos 2:3 dice, esta salvación tan grande, 단 그런데 너무너무 큰 것이 바로 이 복음입니다. la cosa tan grande es el evangelio. 여러분, 어떤 사람이 죽어가고 있다고 합시다. Vamos a suponer que un hombre está a punto de morir, 암에 걸려서 죽어가고 있어요. por cáncer está 그 muriendo. 사람에게 제일 큰 게 뭡니까? Entonces, ¿cuál sería lo más grande para ese hombre? 그 암을 치료할 수 있는 약이 있다면 Si existe la medicina con la que puede curarse su cáncer, 그것이 가장 큰 거겠죠? eso sería la cosa más grande para 그게 ese hombre, ¿no? 그의 생명이 될 Esto va 것입니다. a ser su vida. 그것을 얻기 위해서 모든 것을 투자할 것입니다. Para obtener esta medicina tiene que invertir todo lo suyo. 세상에 많은 사람들이 지금 슬픔 가운데 죽어가고 있습니다. Muchos hombres del mundo están también en medio de la tristeza y muriendo. 여러분, 조금만 눈을 들어서 세상을 보세요. Con que ustedes levanten sus ojos y miren el mundo. 아무리 연말이 왔다고 폭죽을 터뜨리고 술을 마시고 즐겁게 노는 것 같지만 그들은 죽어 있습니다. Aunque sea fin del mundo, están echando cohetes, también están disfrutando, pero de por sí ellos están muertos. 죽어가고 있지 않습니까? ¿No creen que ellos están muriendo? 그들이 불쌍하지 않습니까? ¿No tienen misericordia de ellos? 그들 중에 누가 있습니까? Entre ellos también, ¿quiénes son? 여러분의 형제 자매가 있고 가족이 있습니다. Sus familiares, sus hermanos carnales están ahí. 여러분의 친구도 있습니다. Sus amigos también. 여러분의 가까운 이웃도 있습니다. Sus vecinos cercanos. 아니, 모르는 사람일지라도 사람이라면 죽어가는 사람을 보고 불쌍히 여기는 것이 당연하지 않습니까? Aunque sean desconocidos, si ven que están muriendo, ¿no creen que tienen que tener compasión de ellos? 예수님은 나사렛 무덤 앞에서 그 주위에 둘러선 사람들을 보고 눈물을 흘리셨습니다. Jesús, delante del sepulcro de Lázaro, al ver a las personas que estaban a su alrededor, lloró. 예수님은 죽어가는 생명을 살리기 위해서 오셨습니다. Jesús vino para salvar la vida de los que iban muriendo. 그들을 살리기 위해서 십자가에 죽으셨고 Para salvarlos, murió en la cruz. 구원을 완성하셨습니다. Cumplió la salvación. 그것이 바로 복음입니다. Eso es el evangelio. 그게 부에나 노티시아입니다. Esto es la buena noticia. 죽어가는 사람들이 바로 이 복음을 듣고 말씀을 깨닫게 되면은 새로운 삶으로 바뀝니다. Cuando las personas que están muriendo escuchan evangelio y también entiendan, van a ser las nuevas criaturas. 참 평안, 참 기쁨이 그들에게 주어집니다. La paz verdadera, la alegría verdadera les va a llegar. 죽은 사람이 살아나고 Los muertos van a ser 죽을 vivificados 병이 치료되고 y su enfermedad por la cual 새로운 소망 가운데 살게 될 것입니다. iban a morir ya van a vivir y con la nueva esperanza. 복음을 통해서 새로운 소망이 산 소망이 이루어집니다. A través del evangelio se les cumple la esperanza viva. 우리는 바로 이 복음을 위해서 사는 사람입니다. Somos los que vivimos para este evangelio. 자, 빌립보서 1장 27절, 빌립보서 1장 27절을 같이 읽겠습니다. Filipenses 1:27, leemos juntos. Solamente que os comportéis como es digno del evangelio de Cristo, para que, o sea que vaya a veros o que esté ausente, oiga de vosotros que estáis firmes en un mismo espíritu, combatiendo unánimes por la fe del evangelio. 자, 그리스도의 복음에 합당한 사람이 되어야 됩니다. Que os comportéis como es digno del evangelio de Cristo. 합당한 복음을 전하기에 합당한 사람은 바로 아까 말씀드린 대로 하나님 말씀을 가까이 하고 주님 교회의 역사에 참여하고 자신을 복음을 위해서 드리는 사람입니다. Los dignos para predicar el evangelio son los que asisten a las reuniones, se entregan a sí mismos, voluntariamente también asisten y para predicar el evangelio. 제가 어제 청년들하고 교제를 했습니다. Ayer tuve la comunión con los jóvenes. 제가 물어봤어요. Les hice la pregunta. 여러분 올해 어떻게 살기를 원합니까? Oigan, ¿ustedes de qué manera quieren vivir en este año? 어떤 사람이 되고 싶습니까? ¿Qué tipo de persona quieren ser? 대부분 청년들이 이렇게 대답했습니다. La mayoría de los jóvenes así me contestaron.
주님께 쓸모 있는 사람이 되기를 원합니다. Yo quiero ser útil para el Señor. 하나님께 쓰임 받는 사람이 되기를 원합니다. Yo quiero ser usado o usada por el Señor. 그러니까 쓰임 받고 쓸모 있는 사람은 바로 복음을 전하기에 쓸모 있는 사람을 의미합니다. O sea, los hombres útiles para el Señor son los que predican el Evangelio. Por eso, 여러분 자신을 돌아보십시오. examínense a sí mismos. 복음을 전하기에 합당한 사람입니까? ¿Creen que realmente son dignos para predicar este Evangelio? 자, 이제 이달부터 이제 복음을 전하는 전도 집회가 시작될 것입니다. A partir de este mes también comenzará el seminario de la Biblia en el cual se les predicará Evangelio. 어떤 각오를 가져야 될까요? ¿Con qué decisión creen que tienen que hacer? 꼭 목표를 세워야 될 것이 올해 내가 복음을 전해서 한 영혼이라도 하나님 앞에 인도하겠다는 각오와 결심을 해야 됩니다. El propósito que tienen que tener sin falta es que al menos este año van a invitar a un alma para que reciba la salvación y que esté en la iglesia. 여기 앉아 계신 분들에게 제가 질문하고 싶어요. Les quiero hacer la pregunta a ustedes que están sentados acá. 여러분 올해 복음을 전하고 싶습니까? Este año, ¿ustedes quieren predicar Evangelio o no? 대답해 보세요. Contéstenme, por favor. 말씀을 듣고 있는 모든 분 대답해 보세요. A todos los que escuchan la palabra les hago la pregunta, contéstenme. 2025년에 전도하겠습니까? Este año 2025, ¿van a predicar Evangelio o no? 몇 명 전도? ¿A cuántas personas? 한 명이라도 해야 돼요. Al menos a una persona. 올해 나 한 명도 안 하겠습니다라면 손 들어보세요. Si dicen que no van a predicar al menos a una persona, levanten la mano. Si no quieren predicar. 아무도 없네요. Nadie. 약속했습니다. Ya se comprometieron. 올해 한 명 이상 전도하는 거예요. Este año van a predicar al menos a uno de los dos, a más de una persona. 작년에 어떤 분은 10명 전도한 분도 있었어요. El año pasado un hermano ha predicado a más de 10. 10명은 못해도 한 명은 해야 될 거 아니에요. Aunque no sean 10, al menos a una. 1년 365일 동안 열심히 기도하고 노력해서 한 명도 전도 못 하겠어요? Durante un año, 365 días, ¿no creen que puedan predicar al menos a una persona con la oración o no? 할 수 있습니다. Sí, lo pueden. 우리가 못 하는 게 아닌 게 안 하는 거예요. No es que no podamos, sino no lo hacemos. 네, 복음을 안 전하니까 사람이 안 오는 거예요. No predica el evangelio, por eso la gente no viene. 그런데 한 명 전도하려면요, 한 명뿐 아니라 한 2명, 3명 내가 전도할 사람의 명단을 적어놓고요, 기도하십시오. Pero para predicar, invitar a una persona, no solamente hay que orar la oración, hay que hacer oración por esa persona, por 2, por 3, con la lista. 친구나 옆집 사람도 상관없습니다. No importa si sean amigos o vecinos, 이름을 적어놓고 escribiendo su nombre, 아니면 어떤 사람을 정해놓고 también así poniendo como propósito, 매일 기도하십시오. cada día hagan la oración. 하나님이 기회를 주실 것입니다. Dios les dará la oportunidad. 그러면 아마 여기 있는 모든 분이 한 명씩만 전도하면 올 연말 되면 어떻게 되겠어요? Con que uno de ustedes predique a una persona al menos, entonces al final de este año, ¿cómo será la iglesia? 2배 되겠죠? El número de la iglesia va a ser doble, ¿no es así? 쉬워요, 어려워요? ¿Será fácil o difícil? 여러분, 사람이 2배 느는 것이 그 생각하면 어려워 보이지만 우리 각자가 한 명씩 한다고 생각하면 그건 어려운 일이 아닙니다. Parece que pues se ve difícil pues hacer que sea doble, pero pensando que cada persona predica a un hombre, entonces no sería difícil. 사실 작년에 제가 개인적으로 너무 슬펐습니다. El año pasado pues personalmente me puse muy triste. 저는 이제 멕시코 목사로서 각 교회 전도되는 데이터를 보고서 작년에 너무 슬펐어요. Yo siendo pastor encargado de las iglesias de México, viendo los datos de cómo han predicado el año pasado, me puse muy triste. 그래서 작년 마지막 선교 수련회에서 제가 목사님들하고 선교사님들에게 아주 심하게 얘기를 좀 했습니다. Entonces, en el último retiro de los pastores misioneros que hubo el año pasado, yo así les prediqué fuertemente, estrictamente a los pastores y misioneros. 왜냐하면 ¿Por qué? 많은 교회들이 그냥 1년 내내 숫자가 동일하거나 어떤 교회는 줄어든 교회가 있었습니다. Porque en caso de muchas iglesias, durante todo el año su número de los congregantes ha sido siempre igual o algunos todavía su número ha reducido. 어떤 교회는 좀 늘어났습니다. Cuando veo que algunas iglesias su número ha crecido, ha aumentado, 많은 교회들이 그대로이거나 줄어든 교회들이 있었습니다. pero yo he visto que el número de muchas iglesias ha sido igual durante todo el año o todavía ha reducido. 이것은 말이 안 되는 것입니다. Esto no tiene sentido. 하나님의 살아있는 교회를 통해서 새로운 사람이 늘어나고 계속 교회가 성경에 초대교회다 보면 매일매일 구원받는 사람이 늘어났다고 되어 있습니다. La iglesia en la que nosotros estamos es la iglesia viva de Dios. Al ver la Biblia dice que cada que también predicaba el evangelio, Dios aumentaba el número de los salvos en la iglesia primitiva. 살아있는 그리스도인은 살아있는 교회라면 당연히
항상 구원받는 사람이 늘어나야 됩니다. Si realmente son cristianos vivos y es la iglesia viva, siempre tiene que aumentar el número de los salvos. 개인적으로는 한 명 이상 전도하는 것, Personalmente, que predique a más de un hombre, 교회적으로도 목표를 세워야 될 것입니다. también en la iglesia tiene que poner el propósito. 제가 있는 산파블로 교회는 작년에 50명이 늘어났습니다. En caso de la iglesia de San Pablo, en la cual yo estoy, el año pasado también creció, aumentó el número de 50. 여러분 잘 아시는 대로 Como saben ustedes, 내년도에는 100명 이상을 전도하는 걸 목표로 갖고 있습니다. el propósito que tenemos es que este año vamos a predicar a más de 100. 지금 한 100명 정도 모인다면 주일날 내년 올해 연말에는 200명이 모이는 것이 목표입니다. Ahora veo que los domingos se reúnen como 100. Entonces el propósito es que hasta el final de este año que se reúnan 200 hombres. 모든 교회, 각 교회가 그 교회의 목표를 세우고 그 일을 위해서 열심히 준비하고 수고해야 됩니다. Todas las iglesias tienen que poner su propósito y para el cual también tienen que trabajar duro durante el año. 우리에게 시간이 많지 않습니다. No que tengamos mucho tiempo. 여러분 성경에 우리에게 하시는 말씀이 무엇입니까? ¿Qué es la palabra que la Biblia nos habla? 시간이 많지 않습니다. No tenemos mucho tiempo. 에베소 5장 15절과 17절을 판타이로 보고 같이 읽겠습니다. Efesios capítulo 5 de versículo 15 a 17, viendo la pantalla, leemos juntos. Mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. 여러분 지혜로운 사람은 어떤 사람입니까? ¿Quiénes son los sabios? 하나님의 뜻을 잘 알고 행하는 사람입니다. Los que conocen bien la voluntad de Dios y la ponen en práctica. 많은 지혜 중에 첫 번째 지혜가 무엇일까요? De entre muchas sabidurías, ¿cuál creen que sea la primera? 여기 보면은 세월을 아끼라고 되어 있습니다. Aquí dice, aprovechando bien el tiempo. 다른 성경 버전에는 시간을 아끼라고 되어 있습니다. En otra versión de la Biblia también así, ahorrando la hora. 여러분 돈은 아껴서 잘 써야 되잖아요. En caso de dinero, hay que ahorrar bien para usar, ¿no es así? 시간은 아낀다고 남지 않습니다. Pero aunque ahorren el tiempo, no es que les resta, 잘 사용해야 돼요. sino hay que usar bien el tiempo. 내가 가만히 누워 있든지 열심히 일을 하든지 오늘 하루 시간은 지나갑니다. Sea que estén acostados así nada más o estén trabajando, de que pasa el tiempo, pasa el tiempo. 아마 1년이 지나가면 어떤 분은 1년 내내 별로 아무것도 한 것도 없이 한 해를 보내버리는 사람이 있을 것입니다. Cuando pase un año, seguramente habrá algunos que se le pasaron también, se le pasó un año sin haber hecho nada. 그러나 어떤 분들은 한 해를 잘 준비해서 많은 결실을 거둘 것입니다. Pero va a haber otros que también van a sacar muchos frutos por haber preparado bien el año. 지혜로운 농부처럼 씨를 잘 뿌리고 잘 가꾸어서 많은 열매를 거두는 지혜로운 그리스도인이 있을 것입니다. Como el campesino sabio, quien también echa la semilla y hace que también se den muchos frutos, hay unos cristianos que también pasan el tiempo de manera sabia. 우리에게 주신 2025년이란 이 해를 잘 보내야 됩니다. Este año 2025 que nos ha dado hay que pasarlo bien. 네, 아까도 말씀드렸다시피 여기 시기가 있습니다. Como les dije acá, pues hace rato aquí hay un reloj. 2025년이 어쩌면 하나님 주신 마지막 기회일 수 있습니다. A lo mejor puede que sea la última oportunidad de este año 2025. 이 시계 보면 지금 시간이 몇 시입니까? Al ver este reloj, ¿qué hora es? 11시 50분입니다. Son las 11:50. Diez faltan a las 12. 겨우 10분 남았어요. Solamente faltan 10 minutos. 어떤 과학자들이 인류 역사가 불과 이제 몇 분 안 남았다고 말합니다. Algunos científicos dicen que faltan unos poquitos minutos para acabar la historia de la humanidad. 그렇죠? ¿No es así? 그런데 우리는 더 급합니다. Pero todavía nos urge más. 우리에게 주신 2025년이 마지막 주신 시간일지도 모릅니다. Este año 2025 que nos ha dado puede ser también la última hora que nos ha dado. 그래서 지혜로운 사람은 이런 사람입니다. Por eso los sabios son como lo siguiente. 자, 마태복음 24장 42절도 같이 읽겠습니다. Mateo capítulo 24, versículo 42. Leemos juntos. Velad pues, porque no sabéis a qué hora ha de venir vuestro Señor. 자, 여기 보면은 깨어있으라 어느 날에 너희 주가 임할지 모른다고 그랬습니다. Dice, velad pues, porque no sabéis a qué hora ha de venir vuestro Señor. 여기 보면은 여기 다른 버전에는 deben estar alerta라고 했습니다. En otra versión dice, deben estar alerta. 정신 바짝 차려야 됩니다. Tienen que estar bien despiertos. 주님이 언제 올지 몰라요. No sabemos cuándo vaya a venir nuestro 혹시 Señor. 오늘 밤에 오실지도 몰라요. Puede que venga hoy en la noche. 하나님의 모든 말씀 예언은 거의 다 이루어졌어요. La mayoría de las profecías, de las palabras de Dios ya están cumplidas. 우리는 살아서 주님을 맞이할
시대에 살고 있습니다. Vivimos en el tiempo en que podemos recibir a nuestro Señor, pero estando vivos. 에녹처럼 엘리야처럼 우리는 죽지 않고 산채로 주님 앞에 갈 수 있는 시대에 살고 있습니다. Como Enoc, como Elías, sin ver la muerte, puede que nosotros recibamos a Jesucristo de la segunda venida y seamos arrebatados. 우리가 육신에 잠을 자면 안 됩니다. No tenemos que estar también dormidos carnalmente. 깨어있는 모습으로 주님을 만나야 됩니다. También estando despiertos tenemos que recibir a Jesús. 우리가 사는 만큼 우리를 위해서 하나님이 준비하신 상급과 영광이 기다리고 있을 것입니다. Mientras vivimos con mucho esfuerzo, Dios nos espera con mucho galardón y premio. 저는 오늘 모든 교회와 함께 말씀을 공부하면서 특별히 한 가지 부탁하고 싶은 것이 있습니다. El día de hoy, estudiando esta palabra con todas las iglesias, hay una cosa que les quiero pedir especialmente. 제가 여러 가지 말씀드렸지만 한 가지 더 부탁드리고 싶은 게 있습니다. Les he hablado varias cosas, pero hay una cosa especial que les quisiera pedir. 자, 이렇게 복음을 전하려면 무엇이 필요합니까? Para predicar el evangelio, ¿qué creen que se necesite? 헌금을 내서 전도인들을 밀어주는 것도 도와주는 것도 필요합니다. Hay que dar la ofrenda para apoyar a los misioneros, es lo que necesitamos. 기도하는 것도 필요합니다. También se nos necesita hacer la oración, 그런데 또 필요한 것이 있습니다. pero hay otra cosa que necesitamos. 자, 이게 멕시코 땅입니다. Aquí es la tierra de 지금 México. 이 점은 우리 교회가 있는 곳입니다. Los puntos rojos son la ubicación en donde están nuestras iglesias. 50개 교회와 또한 4, 50개 선교지가 있습니다. Hay 50 iglesias aparte, como 40, 50 lugares de la misión. 그러나 멕시코 전체를 생각하면 아주 일부 지역만 우리가 전도하고 있는 것입니다. Pero pensando en todo el territorio de México, solamente estamos predicando en una porción nada más. 예, 무엇이 필요합니까? ¿Qué es lo que necesitamos? 자, 이 성경을 함께 읽겠습니다. Leemos juntos esta palabra. Y al ver las multitudes, tuvo compasión de ellas, porque estaban desamparadas y dispersas, como ovejas que no tienen pastor. Entonces dijo a sus discípulos: a la verdad, la mies es mucha, mas los obreros pocos. Rogad pues al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. 마태복음 9장 36절에 예수님은 사람들을 보고 마치 목자 없이 헤매이는 양들이라고 보셨습니다. En Mateo capítulo 9, versículo 36, Jesucristo, viendo a muchas personas que estaban ahí, decía que eran con pastores, pero dispersas sin pastor. 그렇지 않습니까? ¿No es así? 이 세상 사람들이 정말 삶의 목적이 무엇인지도 모르고 인생을 허비하고 죄 가운데 불상 가운데 결국 죽어지면 지옥까지 멸망합니다. De verdad, los hombres de este mundo, sin conocer cuál es el propósito de la vida, así viven de manera vana y después de la muerte serán perdidos siempre en el infierno. 그들을 구하는 것이 복음을 전하는 것입니다. Salvar a ellos es predicarles el evangelio. 그런데 이 복음을 전할 일꾼들이 없어요. Pero no hay obreros quienes van a predicar este evangelio. 여기 보면은 las mies mucha Aquí dice, 추수할 것은 많다고 했습니다. dice la mies es mucha. 그런데 뭐가 없어요? ¿Pero qué faltan? pocos obreros. Pocos obreros. 일꾼이 없어요. No hay muchos obreros. 밭의 곡식들이 다 익어서 쓰러져 가도요. 그거를 수확할 일꾼이 없으면 아무 소용 없잖아요. Hay mucha mies en el campo, está bien madura, pero si no hay obreros que van para cosechar, no sirve para nada. 우리 교회 전도인이 너무 부족합니다. Pues en caso de nuestra iglesia faltan de verdad los predicadores. 한국에서 온 목사님들이 25명 있지만 Hay como 25 pastores 이제 enviados de Corea. 더 이상 한국에서 보내주지 De 않습니다. parte de Corea ya no nos envían más. 보낼 수가 없어요. Ya no puede enviar más a México. 왜냐하면 전 세계 우리가 1000개도 넘는 교회에 복음을 전하고 있습니다. Es porque nuestra iglesia está predicando a más de 1000 iglesias en todo país extranjero. 그래도 멕시코는 가장 선교사가 많이 온 나라입니다. Pero México es el país que también donde han sido enviados más misioneros. 제가 작년에 파나마를 갔습니다. El año pasado yo 그 fui a 전에 Panamá. 콜롬비아를 갔습니다. También antes yo fui a Colombia. 꽤 큰 나라들입니다. Son países grandes, ¿no? 그런데 선교사 한 명밖에 없어요, 거기는. Pero en esos países solamente existe un misionero nada más. 멕시코는 25명이나 있습니다. Pero en México hay 25 misioneros. 그러나 많습니까? Pero son muchos? 아니에요, 적어요. No, son pocos. 지금 우리 멕시코 형제들 중에 선교사가 되기 위해서 훈련받는 후보생 포함해도 24명이 있습니다. Entre los hermanos mexicanos, unos ya son misioneros, otros son candidatos. Aún incluyendo también a ellos, son 25. 멕시코에 몇 개 도시가 있습니까? ¿Cuántas ciudades hay aquí en México? 여러분 아세요? ¿Ustedes saben cuántas ciudades? 무니시피오만 해도 2,000개가 있습니다. Con solo municipios hay como 2000.
너무나 일꾼이 적습니다. De verdad faltan muchos obreros. 많은 선교지에서요, 멕시코의 선교지, 선교사가 없는 곳에서 보내달라고 부탁을 합니다. En muchos lugares de la misión donde no han sido enviados ningún misionero, me piden que les envíe. 많은 부탁을 합니다. Que me así piden, así con gran favor. 또 한국에서 온 선교사님들이 이제 여러 해 후에 건강 문제로 또 돌아가는 분도 계셔서요, 선교사가 없는 교회들이 더 많아지고 있습니다. También entre los misioneros coreanos que han sido enviados, algunos ya se regresaron por problemas de la salud. Todavía hay muchos lugares de la misión que no tienen su misionero. 그래서 저는 너무 마음이 답답하고 아파요. Por eso me pongo muy triste y me siento muy ahogado, sufrido. 선교사를 보내주면은 더 활발하게 전도하고 형제자매 신앙생활 더 잘할 수 있는 곳이 많아요. Hay muchos lugares que si se les envían los misioneros van a predicar mejor el evangelio, 못 보내고 있습니다. pero no estamos, 여러분 no 이 일을 podemos 위해서 enviar. 기도해 주세요. En cuanto a esto, tienen que hacer oración 주사의 ustedes. 주인 하나님께 더 많은 선교사, 더 많은 전도인을 보내달라고 기도해 주십시오. Por favor, se les pide que hagan la oración a Dios para que Dios envíe a más obreros, a más predicadores, a más lugares de la misión. 그러면 하나님이 하늘에서 어떤 인간을 보내주실까요? Entonces, de repente, Dios hará caer un hombre del cielo a la tierra. 아닙니다. No. 바로 여러분 중에서 이 Entre 말씀을 ustedes. 듣고 있는 형제님들 중에 그런 일꾼이 나와야 됩니다. Entre los hermanos que están escuchando esta palabra, algunos tienen que ser predicadores. 말씀에 순종하고 성실하게 신앙생활하는 사람 중에 하나님이 그를 세우시고 훈련해서 하나님의 일꾼을 만드시는 겁니다. Entre los hermanos que obedecen a la palabra y que se están entrenando, también así, Dios luego los pone como predicador. 감사하게도 어떤 교회에서는 여러 명의 일꾼이 나왔습니다. Qué bueno que de algunas iglesias han salido varios obreros. 근데 어떤 교회는 교회가 된 지 막 5년, 10년이 돼도 한 명의 일꾼도 안 나온 교회가 있어요. Pero en caso de otras iglesias ya tienen 5 o 10 años que ya también se forma la iglesia, pero de ahí no ha salido ningún obrero. 이게 참 부끄러운 일입니다. Es algo muy vergonzoso. 여러분, 우리 선교사들뿐 아니라 모든 형제님들이 같이 한 마음으로 이 일을 위해서 기도해 주시면 좋겠습니다. No solo los misioneros, sino también ustedes con el corazón unido se les pide que hagan la oración por ello, 일꾼들을 보내주십시오. para que Dios nos envíe a más obreros. 그래서 온 멕시코의 땅에 곳곳마다 복음이 전해지고 더 나아가 중남미 많은 교회가 없는 우리 복음이 없는 곳에도 복음이 전해질 수 있도록 기도해 주십시오. Para que en muchas partes de México se siga predicando el evangelio, no solo en México, hay muchos países de Latinoamérica donde no se ha formado nuestra iglesia. 우리가 2025년을 이렇게 잘 보내고 열심히 복음을 위해서 산다면 분명히 하나님으로부터 칭찬과 영광이 있을 것입니다. Si pasamos bien este año 2025 predicando bien el evangelio, seguramente Dios nos recompensará con el galardón y la gloria. 이 세상에서도 상을 받고 메달을 따고 영광을 누리는 사람들이 있잖아요. Aún en este mundo hay unos que también obtienen galardón, la medalla, ¿verdad? 그런데 우리가 죽고 하나님 앞에 가면 영원한 영광이 기다리고 있습니다. Pero después de que muramos y vayamos con Dios, lo que nos espera es el galardón eterno. 성경에 보면은 시들지 않는 면류관이라고 했습니다. La Biblia dice que es la corona que no se va a echar a perder. 세상에서는 상도 못 받고 영광 받을 확률이 없어요, 우리에게. En este mundo no hay mucha posibilidad de que vayamos a poder ganar algún galardón o alguna gloria. 근데 하나님의 영광은 안 받고 싶으세요? Pero ¿no quieren recibir ustedes la gloria de Dios o no? 하나님은 영광의 면류관을 주십니다. Dios es el que tiene preparada y nos va a dar la corona de la gloria. 이거는 영원한 거예요. Es la corona eterna. 그것은 포기하시면 안 됩니다. Esa no tienen que renunciar. 여러분 세상에서는 여러분이 갖고 계신 걸 양보하고 나눠주세요. 다른 사람에게. En este mundo en lo que viven tienen que ceder, también compartir lo que tienen con los demás. 복음도 전해주시고 Tienen que compartir ese evangelio. 복음 전하기 위해서 투자를 하세요. Para predicar el evangelio tienen que invertir, 선물도 주고 dándoles regalo, 음식도 사주고 invitándoles la comida, 교통비도 대주고 también dándole lo de transporte. 여러분이 갖고 있는 걸 다 나누세요. Todo lo que tienen compartan con los demás. 그러면 그만큼 여러분의 영광이 예약되고 준비될 것입니다. Mientras se lo comparten, también está reservada su gloria, su galardón para dárselo. 그 영광은 여러분 포기하지 마십시오. Esa gloria no la tienen que renunciar ustedes 그리고 양보하지 마세요. y no tienen que ceder a los demás. 예, 예수님이 이렇게 약속했습니다. Así es, Cristo dio la promesa. 오늘 중요한 말씀 하느라 조금 늦어졌으면 마지막 말씀을 함께 읽겠습니다. Hoy se nos hizo tarde por la palabra importante, 요한계시록 22장 12절입니다. pero es la última palabra, Apocalipsis 우리가 22, 너무나 12. 잘 아는 Es la 말씀입니다. palabra que conocemos bien. 같이 Leemos 읽겠습니다. juntos. He aquí yo vengo pronto y mi galardón conmigo para recompensar a cada uno según sea su obra.
여러분 하나님 말씀을 믿습니까? ¿Creen de verdad usted la palabra de Dios o 이거는 no? 하나님이 여러분 각자에게 주신 약속입니다. Es la promesa que Dios ha dado a cada uno de ustedes. 이 약속을 하나님이 이루실 줄 믿습니까? ¿Creen que Dios cumplirá esta promesa o no? 그 약속이 무엇입니까? ¿Cuál es su promesa? 내가 상을 갖고 있다고 그랬습니다. Yo tengo el galardón 각 사람에게 그의 일한 대로 반드시 갚아준다고 했습니다. para dar a cada uno según sea su obra. 여러분 모두가 올 한 해 2025년 올 한 해를 잘한다면 이 상은 반드시 여러분에게 주어질 것이라고 믿습니다. Si todos ustedes pasan bien este año 2025, seguramente se les dará este galardón. 과거에 못한 거 다 잊어버리세요. Ya olvídense todo lo que ustedes han cometido errores antes. 옛사람을 버리라고 그랬습니다. Despojaos del viejo hombre, 이제 dice. 새로운 각오와 새로운 목표를 갖고 올 한 해를 열심히 복음과 함께 주님과 함께 교회와 함께 사시기를 바랍니다. Espero que ahora con el nuevo propósito, con la nueva determinación, vivan para Dios, para el Evangelio, junto con la iglesia. 그렇게 사시겠습니까? ¿Así vivirían o no en este año? 약속하십니까? ¿Se comprometen o no? 약속합니다. ¿Se van a comprometerse? 결심하시고 Y tomen la 그 decisión. 결심을 반드시 이루시는 한 해가 되시기를 바랍니다. Espero que este año cumplan sin falta esta decisión. 올 한 해를 마무리할 때 하나님 앞에 감사와 기쁨의 찬송을 진정으로 드릴 수 있는 여러분 각자가 되시기를 바랍니다. Para que cuando termine este año, para que cada uno de ustedes pueda darle alabanza y gloria a Dios. 기도하겠습니다. Oremos. 아버지 하나님 감사합니다. Dios Padre, te damos gracias. 오늘 이 새해 첫날 하나님이 허락하신 이 한 해를 맞이해서 우리가 어떻게 살아야 될지를 함께 공부했습니다. Este nuevo año hemos aprendido juntos la palabra de cómo hay que pasar. 새로운 목표를 갖고 결심하는 시간이 되기를 원합니다. Queremos también tener nuevo propósito, la nueva determinación. 어쩌면 마지막 기회가 될지 모르는 이 2025년 한 해를 하나님 앞에 잘 보내기를 원합니다. Queremos pasar bien este año 2025, que puede ser el último tiempo. 이 말씀을 듣는 모든 형제 자매 마음과 생각을 주님께서 붙잡아 주시고 Te pedimos que sostengas el corazón, la mente de todos los hermanos que están escuchando esta palabra. 새로운 각오와 결단할 수 있도록 도와주옵소서. Para que ellos también tengan nuevo propósito, nueva determinación. 마땅히 해야 될 일들을 이제 잊지 않고 준비하고 계획할 수 있도록 도와주옵소서. Ayúdanos para que no nos olvidemos de las cosas que tenemos que planear, sino que pongamos en práctica. 우리에게 더 많은 일꾼을 보내주시고 Envíanos a más obreros. 올 한 해 많은 열매를 거둬서 하나님께 기쁨과 영광을 돌릴 수 있도록 인도해 주옵소서. Para que este año podamos cosechar muchos frutos para poder darte la gloria. 귀한 말씀을 허락하심에 감사드립니다. Dándote gracias por habernos permitido la palabra valiosa. 우리 주 예수 그리스도의 이름으로 기도드렸습니다. Oramos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. 아멘. Amén.